Prophetic book of Jeremiah. இரிமியா கிரந்தமோ எரேமியா 16 அதிகாரம் 5 வசனம். Chapter 16 verse 5. 16 அத்தியாயமோ 5 வாக்கியமோ. ஆகையால் நீ துக்க வீட்டில் பிரவேசியாமலும் புலம்ப போகாமலும் அவர்களுக்கு பரிதபிக்காமலும் இருப்பாயா என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். என் சமாதானத்தையும் கிருபையையும் இரக்கத்தையும் இந்த ஜனத்தை விட்டு எடுத்து போட்டேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Thus saith the Lord, enter not into the house of mourning, neither go to lament nor bemoan them, for I have taken away my peace from this people, saith the Lord, even loving kindness and mercies. యెహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు, నేను ఈ ప్రజలకు నా సమాధానమును కలగనీయకయు వారి యెడల నా కృపా వాత్సల్యములను చూపకయు ఉన్నాను గనుక రోదనము చేయు ఇంటిలోనికి నీవు పోకుము, వారిని గుచ్చి అంగలార్చుకుపోకుము, ఎవరిని ఓదార్చుటకు వెళ్ళకుము, ఇదే యెహోవా వాక్కు. യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, നീ ദുഃഖഭവനത്തിൽ ചെല്ലരുത്, വിലപിപ്പാൻ പോകരുത്, അവരോട് സഹതാപം കാണിക്കുകയുമരുത്. ഞാൻ എന്റെ സമാധാനവും ദയയും കരുണയും ഈ ജനത്തിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞു എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. பிரபுவுக்கு ஸ்தோத்திரமோ. இந்த தூதியின் தலைப்பு சமாதானம், கிருபை, இரக்கம். The title of this message is Peace, Grace and Mercy. ఈ యొక్క వర్తమానం యొక్క ముఖ్యాంశము సమాధానము, కృప, వాత్సల్యత. இந்த வசனத்தில் இந்த 3 காரியங்களையும் ஆண்டவர் சொல்லிவிட்டு இந்த ஜனத்தை விட்டு நான் இவைகளை எடுத்து போட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். In this particular verse, after saying these 3 things, the Lord saith, from this people I have removed these 3 things. ఈ యొక్క 3 కార్యములను ప్రభు చెప్పి ఈ యొక్క జనుల యొద్ద నుండి వాటిని తొలగించి ఉన్నానని చెప్పెను. என் சமாதானம், என் கிருபை, என்னுடைய இரக்கம். My grace, my peace and my mercy. నా సమాధానము, నా కృప, నా వాత్సల్యత. இது மூன்றும் ஒரு தனிப்பட்ட வாழ்வுக்கு மிக அவசியமாக இருக்கிறது. All the 3 are very very important for our individual life. ఈ యొక్క 3 కార్యములు ఒక వ్యక్తిగత జీవితములకు మిక్కిలి ప్రాముఖ్యమైనవి. ஒரு தேசம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமானால், ஒரு குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டுமானால் இது மூன்றும் அஸ்திபாரங்கள் என்றே சொல்லலாம். If a land will have to be blessed and if a family will have to be blessed, these 3 can be considered as the foundational truths. ఒక దేశము కాపాడబడు నిమిత్తము, ఒక కుటుంబము ఆశీర్వదింపబడు నిమిత్తము ఈ యొక్క 3 కార్యములు పునాది వంటివి. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த வேத பகுதியை நான் 3 பிரிவாக பிரிக்கிறேன். I would like to distribute this into 3 divisions. ఈ యొక్క వాక్యమును నేను 3గా విభజించున్నాను. முதலாவது, இந்த 3 விஷயங்கள் சமாதானம், கிருபை, இரக்கம், இவை 3 அவசியம் என்ன? First and the foremost, the peace, the grace and the mercy are the most important things. మొదటిగా ఈ యొక్క సమాధానము, కృప, వాత్సల్యం యొక్క అవసరం ఏమై ఉన్నది? இரண்டாவது, Secondly, రెండవదిగా இது 3ஐயும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் எப்பொழுது பெறுகிறோம்? when do we receive all these 3 in our life? ఈ యొక్క మూడింటిని మన యొక్క జీవితమునందు ఎప్పుడు మనము పొందుచున్నామో. மூன்றாவதாக, Thirdly, మూడవదిగా இது 3ஐயும் எப்பொழுது இழந்து போகிறோம், அதனால் உண்டாகிற பிரதி விளைவுகள் என்ன? when do we lose all these 3 in our life? As a result, what turns out to be a consequence in our life? ఈ యొక్క మూడింటిని మన యొక్క జీవితమునందు ఎప్పుడు కోల్పోవచ్చున్నామో దాన్ని బట్టి కలుగునటువంటి ఫలితములు ఏమిటి? ஒரு மனுஷனுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒரு மனுஷனுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற சமாதானம் இல்லை என்றால் அவனால் வாழ முடியாது. Unto a man who is leading a spiritual life, in the absence of the peace that God giveth, he cannot lead a happy life. ఒక మనుషునికి దేవుడిచ్చినటువంటి సమాధానము లేనట్లయితే ఆ మనుషుడు జీవించలేడు. எத்தனை பேர் சொல்லுகிறார்கள், சமாதானமே இல்லாமல் போய்விட்டது என்று சொல்லுகிறார்கள். Many do confess that I have no peace at all in me. ఎంతో మంది చెప్పుచున్నారు, మాకు సమాధానమే లేదు. இரண்டாவது, கிருபை. Secondly, grace. రెండవది కృప. என் கிருபை உனக்கு போதும் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். The Lord himself said, my grace is sufficient for thee. నా కృప నీకు చాలని ప్రభు సెలవిచ్చిరి. இந்த வாழ்க்கைக்கு தேவ கிருபை நமக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் நம்மால் ஒருபோது முன்னேறி செல்ல முடியாது. For this life that we are leading, if we do not receive the grace of God, we shall not be able to progress. ఈ యొక్క జీవితమునకు దేవుని యొక్క కృప మనకు దొరకకుండా పోయినట్లయితే మనం ముందుకు సాగలేము. அதுபோல இரக்கமும் தெய்வீக இரக்கம் இல்லை என்றால் நம்மால் பிழைக்கவே முடியாது. In the same way is also the mercy. If we do not have the mercies of the Lord, we cannot live anymore. ఆ రీతిగానే దేవుని యొక్క వాత్సల్యము, కనికరము లేనట్లయితే మనం జీవించలేము. எனவேதான் பரிசுத்தவான்கள் சபைகளுக்கு நிருபங்களை எழுத பொழுது
And that is the reason why saints of God, while they were writing epistles to the churches, అందుచేత పరిశుద్ధులు వారి సంఘమునకు పత్రికలను వ్రాయినప్పుడు உதாரணமாக விசேஷமாக தீமோத்தேயுக்கு நிருபங்களை எழுதும் பொழுது 2 நிருபங்களிலும் இந்த 3 காரியங்களை சேர்த்து எழுதி வைத்திருக்கிறார். particularly when the letters were written to Timothy, but in both the epistles, he has written about all the 3 things. ఉదాహరణకు తిమోతికి వ్రాసిన పత్రికలో మనం చూచినప్పుడు ఈ యొక్క 3 కార్యములను అపొస్తలుడైన పౌలు వ్రాసి ఉన్నాడు. முதலாம் தீமோத்தேயு 1 அதிகாரம் 2 வசனத்திலே நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் கிருபை இரக்கம் சமாதானம் உண்டாவதாக. For instance, in the very first epistle, the first chapter, the second verse, it says that grace, mercy and peace from God our Father. మొదటి తిమోతి 2వ వాక్యమందు తండ్రైన దేవుని నుండి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నుండి కృపయు కనికరమును సమాధానమును నీ కలుగును గాక. 2 தீமோத்தேயு 1 அதிகாரத்தின் 2 வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, as we read 2 Timothy chapter 1 verse 4, 2 తిమోతి 1వ అధ్యాయము 2వ వాక్యం చదివినప్పుడు, பிரியமுள்ள குமாரனாகிய தீமோத்தேயுக்கு எழுதுகிறதாவது, my dearly beloved Timothy, ప్రియ కుమారుడగు తిమోతికి వ్రాయినది, பிதாவாகிய தேவனாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவினாலும் கிருபையும் இரக்கமும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. తండ్రైన దేవుని నుండి మన ప్రభువైన క్రీస్తు యేసు నుండి కృపయు కనికరమును సమాధానమును కలుగును గాక. தீத்துவுக்கு அவர் நிருபம் எழுதும் பொழுது கூட இதே வார்த்தையை உபயோகிக்கிறார். Even as he was writing the epistle to Titus, this very word he has used. తీతుకు పత్రికను వ్రాయినప్పుడు కూడా ఈ యొక్క మాటల్ని ఉపయోగించెను. தீத்து 1 அதிகாரத்தின் 2 வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, as we read Titus chapter 1 verse 2, తీతు 1వ అధ్యాయము 2వ వాక్యం చదివినప్పుడు, பிதாவாகிய தேவனாலும் நம்முடைய இரட்சகராய் இருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் கிருபையும் இரக்கமும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. let there be peace, grace and mercy and through our God and our Lord Jesus Christ. తండ్రి అయిన దేవుని నుండి మన రక్షకుడైన క్రీస్తు యేసు నుండి కృపయు కనికరమును సమాధానమును నీ కలుగును గాక. அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் தன்னுடைய நிருபங்களிலே சொல்லும் பொழுது, even as apostle John while he was writing his letters, అపొస్తలుడైన యోహాను తన యొక్క పత్రికలో వ్రాయినప్పుడు 2 நிருபத்திலே யோவான் எழுதின 2 நிருபம் 3 வசனத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது, as we read the 3rd verse of the 2nd epistle of John, యోహాను రాసిన 2వ పత్రిక 3వ వాక్యం చదివినప్పుడు, பிதாவாகிய தேவனாலும் பிதாவின் குமாரனாய் இருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் through God the Father and from Lord Jesus Christ the Son of the Father, తండ్రి అయిన దేవుని యొద్ద నుండి తండ్రి యొక్క కుమారుడగు యేసుక్రీస్తు యొద్ద నుండి கிருபையும் இரக்கமும் சமாதானமும் சத்தியத்தோடும் அன்போடு கூட உங்களோடு இருப்பதாக. grace, mercy and peace be with you together with truth and love. సత్య ప్రేమలో మనయందుండగా కృపయు కనికరమును సమాధానమును మనకు తోడగును. யூதா நிருபக்காரன் சற்று கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுத்தி எழுதுகிறார். whereas the writer of the epistle of Jude has written it slightly distinctly. యూదా పత్రికాదారుడు కొంత దీన్ని వ్యత్యాసముగా వ్రాయిచున్నాడు. யூதா எழுதின பொதுவான நிருபம் 2 வசனத்திலே உங்களுக்கு இரக்கமும் சமாதானமும் அன்பும் பெருக கடவது. in the 2nd verse of the general epistle of Jude we read, mercy unto you and peace and love be multiplied. యూదా రాసిన పత్రిక 2వ వాక్యమందు మీ కనికరమును సమాధానమును ప్రేమయు విస్తరించును గాక. ஏன் பரிசுத்தவான்கள் நிருபங்களை எழுதும் பொழுது இதை மூன்றையும் முக்கியப்படுத்தி இருக்கிறார்கள்? why, when the saints of God have been writing the epistles, have magnified or given importance for these 3 elements? ఎందుకు పరిశుద్ధులు పత్రికలో రాయినప్పుడు యొక్క 3 కార్యములకు ప్రాముఖ్యతనిచ్చి ఉన్నారు? இது மூன்றும் பிதாவாகிய தேவனாலும் குமாரனாகிய கிறிஸ்துவினாலுமே கிடைக்கும். all the 3 could only be received through God the Father and Son Lord Jesus Christ. ఈ యొక్క 3ను తండ్రి అయిన దేవుని వల్ల కుమారుడైన క్రీస్తు యేసు వల్లే కలుగుచున్నవే. ஒரு மனுஷன் பூமியிலே ஜீவிக்கும் பொழுது இது மூன்றும் அவனுக்கு மிக அவசியமா இருக்கிறது. when a man live on the face of the earth, he is in need of all these 3 things. ఒక మనుషుడు భూమి మీద జీవించినప్పుడు ఈ యొక్క 3 కార్యములు అవసరమైనవే. ஆனால் ஒரு மனுஷன் இழந்து விடும் பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கையோ பரிதாபமான நிலவரத்துக்கு வந்து சேருகிறது. but when a man lose all these 3 things, his life come to a very miserable state. అయితే మనుషుడు యొక్క 3ంటిని కోల్పోయినప్పుడు తన యొక్క జీవితం అన్నది మిక్కిలి దుఃఖకరమైన స్థితికి వచ్చున్నది. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இதை மூன்றும் தனித்தனி அனுபவமாக
எப்பொழுது பெறுகிறோம் என்று நாம் சிந்திக்க போகிறோம். In our life, now we will meditate as to how do we receive all these three aspects as three distinct entities of a life. మన యొక్క జీవితమునందు యొక్క మూడింటిని ప్రత్యేకంగా ఎప్పుడు పొందుచున్నామని చూచెదము. ஏசாயா 57 அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கும்போது As we read Isaiah chapter 57, యెషయా గ్రంథము 57వ అధ్యాయం చదివినప్పుడు கடைசி 2 வசனங்களை படிக்கும் பொழுது துன்மார்க்கனுக்கு சமாதானம் இல்லை என்று என் தேவன் சொல்லுகிறார் என்று படிக்கிறோம். as we read in the last two verses, we read, the wicked hath no peace, says my God. చివరి రెండు వాక్యములందు మనం చదివినప్పుడు దుష్టులకు నెమ్మది ఉండదని నా దేవుడు సెలవిచ్చుచున్నాడు. அவர்கள் கொந்தளிக்கும் கடலை போல் இருக்கிறார்கள். And they will be like a troubled sea. వారు కదులుచున్న సముద్రం వంటి వారు. அது అమర్ந்திருக்க கூடாமல் அதன் ஜலங்கள் சேற்றையும் அழுக்கையும் கரையிலே ஒதுக்குகிறது. It cannot rest. The waters cast up mire and dirt to the shore. అది నిమ్మలింపనీరదు, దాని జలములు బురదను మైలను పైకి వేయును. ஒரு மனுஷன் துன்மார்க்கனாய் ஜீவிப்பான் என்றால் ஒரு கடலை போல இருக்கிறான். அதற்கு ஒரு இளைப்பாதல் இல்லாதது போல துன்மார்க்க வாழ்க்கையிலே இளைப்பாதல் இல்லை. So long as the man leads a wicked life, he is like a troubled sea. In wickedness there is no rest. ఒక మనుషుడు దుష్టుడుగా ఉండినట్లయితే అతని యొక్క జీవితమునందు నెమ్మది ఉండదు. అతడు కదులుచున్న సముద్రం వంటి వాడు. அப்படி என்றால் அந்த துன்மார்க்கன் தன்னுடைய துன்மார்க்கத்தை விட்டு வெளியே வரும் பொழுது தேவன் அவனுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கிறார். If that is the case, when that man chooses to come out of that wickedness, then God give him his peace. తన యొక్క దుష్టత్వం నుండి మనుషుడు బయటికి వచ్చినప్పుడు దేవుడు వానికి సమాధానం ఇచ్చుచున్నారు. சமாதானம் என்று படிக்கும் பொழுது அதோடு கூட ஒப்புரவாகுதலையும் சேர்த்தே படிக்க வேண்டும். As we study about peace, we also need alongside with peace about reconciliation. ఈ యొక్క సమాధానమును గురించి మనం నేర్చుకున్నప్పుడు దానితో పాటు ఇతరులతో కూడా సమాధాన పడుట ఉన్నది. முதலாவதாக மனுஷன் தன்னை உண்டாக்கின தேவனோடு கூட அவன் சமாதானமாக மாற வேண்டும். First and the foremost, the man will have to reconcile with God who hath created him. మొట్టమొదటిగా మనుషుడు తను సృష్టించినటువంటి దేవునితో సమాధాన పడవలెను. முழு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரோடும் அவன் ஐக்கியமா இருந்தாலும் தன்னை உண்டாக்கின தேவனோடு பகை இருக்குமானால் அவன் நித்திய வாழ்வுக்கு ஆண்டவரோடு கூட இருக்க முடியாது. If he would be in peace with everybody else in the world, but he does not have peace with God, then he cannot have peace at all in the world. అతడు లోకమంతటితో పాటు సమాధానముగా ఉండినప్పటికీ తను సృష్టించినటువంటి దేవునితో సమాధానముగా లేనట్లయితే అతడు నిలిచి ఉండలేడు. அவன் செய்கிறதான ஒவ்வொரு பாவமும் அவனுக்கும் தேவனுக்கும் இடையே பெரிய பகையை உண்டாக்கி விடுகிறது. Each and every sin that this person commits bringeth forth a great enmity between him and his God. అతడు చేయుచున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క పాపము తనకును దేవునికి మధ్యలో గొప్ప ద్వేషమును కలుగజేయుచున్నది. எனவேதான் மனுஷனுக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள உறவு சமாதானம் என்ற பகுதியை ஆண்டவர் 4 படிகளாக வகுத்து வைத்திருக்கிறார். And that is the reason why the Lord has established the truth of peace between man and God in 4 stages. కావున దేవునికి మనుషునికి మధ్య సమాధానం అన్నది ప్రభు 4 మెట్లుగా ఉంచి ఉన్నారు. உதாரணமாக ஒரு மனுஷன் வந்து கேட்கிறான், ஐயா நீங்கள் இப்படி சொல்லுகிறீர்கள், நான் அந்த தேவனோடு கூட சமாதானமாய் இருக்க வேண்டுமானால் அதற்கேற்ற வழியை சொல்லிக் கொடுங்கள் என்று கேட்பான் என்றால், For instance, supposing a man come unto you and ask of you, I want to be in peace with my God, but I do not know as to how, therefore teach me the steps. ఉదాహరణకు ఒక మనుషుడు వచ్చి ఈ రీతిగా మీరు చెప్పుచున్నారు, ఆ యొక్క దేవునితో సమాధానముగా ఉండునటువంటి కార్యములు నాకు చెప్పమని అడిగినప్పుడు அடிப்படையாக 4 படிகள் அதிலே உண்டு. Fundamentally, there are 4 stages in it. అవి సాధారణముగా 4 మెట్లు కలవు. முதலாவதாக எபேசியர் 2 அதிகாரத்தின் 13 வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, First and the foremost, as we read Ephesians chapter 2 verse 13, మొదటగా ఎఫెసీ 2వ అధ్యాయము 13వ వాక్యం చదివినప్పుడు 13, 14, 15 3 வசனங்களை 13, 14 and 15. 13, 14, 15 వాక్యములు. முன்னே தூரமாயிருந்த நீங்கள் இப்பொழுது கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே சமீபமானீர்கள். எப்படியெனில் அவரே நம்முடைய சமாதான காரணராகி இருதரத்தாரையும் ஒன்றாக்கி பகையாக நின்ற பிரிவினையாய் நடிச்சுவரை தகர்த்து போதும். இந்த 2 வசனங்களே கருத்தாக படிக்கும் பொழுது, As we read intently these 2 verses, ఈ యొక్క 2 వాక్యములు శ్రద్ధగా చదివినప్పుడు முன்னே நாம் கிறிஸ்துவுக்கு தூரமாக இருந்தோம். once we were far away from Christ. మునుపు మనము క్రీస్తునకు దూరస్థులమై ఉంటిమి. 11, 12 ఆగియ వసనங்களிலே தெளிவாக அதை நாம் படிக்கிறோம். We can read about that very clearly in verses 11 and 12. 11, 12 వాక్యములందు వాటి మనం స్పష్టంగా చదువుచున్నాము. மாம்சத்தின்படி புறஜாதிகளாக வாழ்ந்தோம். And according to the flesh,
flesh we were but strangers, శరీర heathens, విషయంలో మనం అన్యజనులమై ఉంటిమి. கிறிஸ்துவை சேராதவர்களாக இருந்தோம். and we were not close to Christ, మనము క్రీస్తు యొద్దకు రాని వారము. இஸ்ரவேலுடைய காணி ஆட்சிக்கு புறம்பாய் இருந்தோம். and we also were outside the commonwealth of Israel, మనము ఇశ్రాయేలుతో సహా పౌరులము కాదు. வாக்கு தத்தத்தின் உடன்படிக்கைக்கு அந்நியராய் இருந்தோம். and strangers from the covenants of the promise, వాగ్దాన నిబంధన లేని పరజనులమై ఉన్నాము. நம்பிக்கையற்ற மனுஷராக இருந்தோம். did not have any hope in our life. మనము నిరీక్షణ లేని వారము. ஏன் ஒரு ஜீவனுள்ள தேவன் இல்லாமல் தேவனற்றவர்களாகவே இந்த பூமியிலே வாழ்ந்தோம். Why in this world we were without even this living God? జీవము గల దేవుడు లేనటువంటి వారుగానే ఈ యొక్క లోకమందు నివసించి ఉన్నాము. எனவே அவ்வளவு தூரமாய் போயிருந்த நம்மை கிறிஸ்து பிதாவோடு ஒப்புரவாக்குவதற்காக என்ன செய்தார்? Therefore, though we were so far away from God that we might be reconciled to God the Father, what did Jesus do to us? బహుదూరముగా వెళ్ళినటువంటి మనల్ని తండ్రితో సమాధానపరచుటకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఏమి చేసిరి? இயேசு கிறிஸ்து தன்னையே ஒரு பலியாக அர்ப்பணித்தார். Lord Jesus offered himself as a sacrifice. యేసుక్రీస్తు తన్నే ఒక బలిగా అర్పించుకొనిరి. தூரமாய் போன மனு வர்க்கத்தையும் பிதாவையும் சேர்த்து வைக்கும்படி குமாரனாகிய கிறிஸ்து சமாதான பலியாய் மாறினார். In order to bring the mankind which went far away from God, the Son, Lord Jesus Christ himself had offered as a sacrifice. దూరముగా పోయినటువంటి మనుష్య వర్గమును తండ్రి అయినటువంటి దేవుణ్ణి ఏకపరచు నిమిత్తము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సమాధాన బలిగా మారిరి. எனவேதான் இரத்தத்தினாலே சமீபமாய் மானீர்கள் என்று படிக்கிறோம். And that is the reason why we read that you have become nigh unto God through the blood. అందుచేతనే రక్తం వలన సమీపస్థులు ఉన్నారని చదువుచున్నాము. இந்த வார்த்தையின் இன்னொரு பகுதியை சொல்லுகிறேன். Let me give you another side of this word. ఈ యొక్క వాక్యం యొక్క మరొక భాగము చెప్పెదను. பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு இதன் மூலமாக நாம் நம்முடைய பிதாவோடு கூட ஐக்கியப்படுகிறோம். By the forgiveness of the sins we receive the reconciliation and fellowship with our Father God. పాప క్షమాపణ యొక్క విమోచన ద్వారా మనము తండ్రితో సమాధానపడుచున్నాము. நீ செய்த பாவங்களை உன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக மெய் மனஸ்தாபத்தோடு அறிக்கை செய்வாயாகில், If only you would confess all your faults with a true repentance unto God the Father, నిజమైనటువంటి పశ్చాత్తాపముతో నీ యొక్క పాపములను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొద్ద నువ్వు ఒప్పుకోలు చేసినప్పుడు நம்முடைய அக்கிரமங்களை நீக்கி பாவங்களை மன்னிக்க இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் உண்மையுள்ளதாய் வல்லமையுள்ளதாய் இருக்கிறது. the blood of Lord Jesus Christ is able and true faithful to forgive all our trespasses and sins. మన యొక్క పాపములను క్షమించి మనల్ని నీతిమంతుడిగా చేయుటకు యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము నమ్మదగినది, నీతి గలదే. அதான் முதலாவது படி. This is a very first step. ఇదే మొట్టమొదటి మెట్ట ఉన్నది. ஒரு பாவத்தையும் மறைக்க கூடாது. We must not hide any sin. ఒక్క పాపమును కూడా మరుగు చేయకూడదు. கண்ணீரோடு அறிக்கை செய்ய வேண்டும். In tears one will have to confess. కన్నీళ్లతో ఒప్పుకోలు చేయవలెను. நீ ஆண்டவரை அறியாததுக்கு முன்னே செய்திருக்கலாம். You may have done that even before knowing God. నీవు ప్రభువును ఎరుగక ముందు చేసి ఉండవచ్చును. ஒவ்வொரு பாவமும் ஒரு கரையாக உன்னுடைய வஸ்திரத்திலே காணப்படும். Each and every sin that you have committed shall be like a spot in a garment. ప్రతి ఒక్క పాపము ఒక మరక వలె నీ యొక్క వస్త్రం మీద కనిపించును. ஒன்றையும் மறைக்க கூடாது. You must not hide anything. దేన్ని కూడా మరుగు చేయకూడదు. ஏனென்றால் ஆண்டவருடைய கண்கள் அக்கினி ஜுவாலை போன்ற கண்கள். Why? The eyes of the Lord are like the flames of fire. ఎందుకనగా ప్రభు యొక్క కన్నులు అగ్నిజ్వాల వంటివి. அவருடைய கண்களுக்கு மறைவான சிருஷ்டி ஒன்றுமே இல்லை. There is no creation away from the eyes of God. ఆయన కన్నులకు మరుగైనటువంటి సృష్టి ఏదియూ లేదు. நீ அறிக்கை செய்வது மாத்திரமல்ல, அதை விட்டுவிடும்படியாய் தீர்மானிக்க வேண்டும். Not only that you make a confession, but you also must determine to leave that away. నీవు వాటిని ఒప్పుకోలు చేయటం మాత్రమే కాదు, విడిచిపెట్టుటకు తీర్మానించవలెను. அதான் பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு. And that is called as the forgiveness of sin, the redemption. ఇదే పాప క్షమాపణ అయినటువంటి విమోచన. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இது இரத்தத்தினால் நமக்கு கிடைக்கிறது. And this is what we receive by means of blood. ఇది రక్తం వల్ల మనకు కలుగుచున్నది. கொலோசியர் 1:21 வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, As we read first Colossians chapter 1 verse 21, కొలస్సీ మొదటి అధ్యాయము 21వ వాక్యము చదివినప్పుడు 1:21 வசனம். chapter 1 verse 21. మొదటి అధ్యాయం 21వ వాక్యము. முன்னே அந்நியராயும் துர்க்கிரைகளினால் மனதிலே சத்துருக்களாயும் இருந்த உங்களையும் பரிசுத்தராகவும் குற்றமற்றவர்களாகவும் கண்டிக்கப்படாதவர்களாகவும் தமக்கு முன் நிறுத்தும்படியாக அவருடைய மாம்ச சரீரத்தில் அடைந்த மரணத்தினாலே இப்பொழுது ஒப்புரவாக்கினார். மாம்ச சரீரத்தில் அடைந்த மரணம்
through the death in the flesh. మాంసయుక్తమైన దేహమందు మరణము. இந்த మరణத்தினாலே ఒప్పురవాకినాர். It is through this death he has reconciled us. ఈ మరణం వలన సమాధానపరచెను. இந்த మరణం எதை காண்பிக்கிறது? What does this death reflect? ఈ యొక్క మరణం దేన్ని చూపుచున్నది? இது ஞானஸ்நான சத்தியத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. This only reveal unto us the truth of baptism. ఇది బాప్తిస్మం యొక్క సత్యమును బయలుపరుచున్నది. ரோமர் 6 அதிகாரம் 4 வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, As we read the epistle to Romans chapter 6 verse 4, రోమా 6 అధ్యాయము 4వ వాక్యం చదివినప్పుడు, அவருடைய மரணத்திற்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்தானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனே கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம். and we have been buried together with Christ by means of the baptism that receive in him. మనం బాప్తిస్మం వల్ల మరణములో పాలు పొందుటకై ఆయనతో కూడా పాతి పెట్టబడితిమి. ஆதலால் அவருடைய மரணத்தின் சாயலில் நாம் இணைக்கப்பட்டவளானால் அவர் உயிர்த்தெழுதலின் சாயலிலும் இணைக்கப்பட்டிருப்போம். Therefore, if we are joined together with the shadow of his death, then we shall also be the partakers of his resurrection. కావున ఆయన మరణం యొక్క సాదృశ్యమందు ఆయనతో ఐక్యం గలవారమైన ఎడల ఆయన పునరుత్థానం యొక్క సాదృశ్యమందును ఆయనతో ఐక్యం గలవారమై ఇందుము. மரணத்தினாலே ஒப்புரவாக்கினார் என்று சொன்னால் என்ற அர்த்தம் என்ன? When it is said through his death he has reconciled us, what does that mean? మరణం వల్ల సమాధానపరచెను అని చెప్పినప్పుడు అర్థం ఏమిటి? நம்முடைய ஜீவியத்திலே நாம் ஆண்டவருடைய சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து ஞானஸ்நானம் எடுத்துக்கொள்வதை காண்பிக்கிறது. In our life we obey to the truth of baptism and receive baptism. This is what that means. మన యొక్క జీవితమునందు దేవుని యొక్క సత్యమునకు మనం విధేయత చూపి నీటి బాప్తిస్మమును పొందుటై ఉన్నది. இயேசுவின் சரீரம் சிலுவை மரத்திலே மரித்தது போல, As the body of Lord Jesus Christ suffered death on the cross of Calvary, యేసు యొక్క శరీరము సిలువ మ్రాను మీద మరణించినట్లుగా நம்முடைய பழைய மனுஷனுக்கு ஒரு மரணம் உண்டாக மட்டும் நாம் இந்த சத்தியத்திலே நிலைத்திருக்க வேண்டும். until such time in which our old man will receive death, we will have to abide in this truth. మన యొక్క ప్రాచీన పురుషునికి మరణము కలుగునంత వరకు యొక్క సత్యమందు నిలిచి ఉండవలెను. எனவேதான் ஞானஸ்தானம் என்று சொல்லுகிறது, அவருடைய மரணத்திற்கு உள்ளாக்கும் ஞானஸ்தானம் என்று படிக்கிறோம். And that is the reason why when we study about baptism, we study as if we enter into his death. కావున బాప్తిస్మము అని చెప్పినప్పుడు ఆయన మరణములో అని మనం చదువుచున్నాము. மூன்றாவதாக நாம் எப்படி ஆண்டவரோடு சமாதானமும் ஒப்புரவாகவும் பெற்றுக்கொள்கிறோம்? Thirdly, as to how do we receive both peace and reconciliation with our God. మూడవదిగా మన యొక్క దేవునితో మనం ఎలాగున సమాధాన పడుచున్నాము. நாம் ஏற்கனவே வாசித்தோம். எபேசியர் 2 அதிகாரத்திலே 15 வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, As we read Ephesians chapter 2 verse 15, ఎఫెసీ 2వ అధ్యాయము 15వ వాక్యమునందు அங்கே ஒரு புதிய மனுஷனாக சிருஷ்டித்து சமாதானம் பண்ணி என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. there it is written that having been made as a new man and reconciled to be made in peace. అక్కడ ఒక నూతన పురుషుణ్ణి సృష్టించి సంధి చేయుచు అని చదువుచున్నాము. எப்படி ஆண்டவர் ஒரு புதிய மனுஷனை சிருஷ்டிக்கிறார்? How does God create a new man? ఎలాగున దేవుడు ఒక నూతన పురుషుణ్ణి సృష్టించున్నారు. 18 வசனத்தில் ஒரே ஆவினாலே பிதாவிடம் சேரும் ஸ்லாக்கியத்தையும் அவர் மூலம் நாம் பெற்றிருக்கிறோம். In verse 18, that by one spirit we have received the access unto the Father. మనము ఉభయులము ఒక్క ఆత్మయందు తండ్రి సన్నిధికి చేరగలిగి ఉన్నాము. இங்கே ஒரே ஆவி என்று சொல்லுகிறது பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை காண்பிக்கிறது. The one spirit that is mentioned here refer to the anointing of the Holy Spirit. ఇక్కడ ఒక్క ఆత్మ అని చెప్పినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకమై ఉన్నది. முதலாம் கொரிந்தியர் 12 அதிகாரம் 1 Corinthians chapter 12. మొదటి కొరింథీ 12వ అధ్యాయము 12 அதிகாரத்தின் 13 வசனத்திலே, நாம் யூதராயினும் கிரேக்கராயினும் அடிமைகளாயினும் சியாதியராயினும் எல்லாரும் ஒரே ஆவினாலே ஒரு சரீரத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டு எல்லாரும் ஒரே ஆவிக்குள்ளாக தாகம் தீர்க்கப்பட்டோம். In verses 12 and 13 we read that whether we are Jews or Gentiles, we be bond or free, have been all made to drink into one spirit, and our thirst has been quenched that way. ఏలగనగా యూదులమైనను గ్రీసు దేశస్థులమైనను దాసులమైనను స్వతంత్రులమైనను మనమందరము ఒక్క శరీరములోనికి ఒక్క ఆత్మయందే బాప్తిస్మం పొందితిమి, మనమందరము ఒక్క ఆత్మను పానం చేసిన వారమైతిమి. தேவன் தன்னுடைய ஆவியை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். The Lord hath given his spirit unto us. దేవుడు తన యొక్క ఆత్మను మనకిచ్చి ఉన్నారు. யூதரோ கிரேக்கரோ அடிமையோ சியாதினரோ எல்லாரையும் ஒரே ஆவினாலே தேவன் தாகம் தீர்த்திருக்கிறார். Whether Jew or Greek, bond or free, but the Lord has quenched the thirst of every one of them by one spirit. యూదులైనను గ్రీసు దేశస్థులైనను దాసులైనను స్వతంత్రులైనను అందరికి ప్రభు ఒక ఆత్మను బట్టి వారి దప్పికను తీర్చినారు. இப்படி ஒரே ஆவினாலே நாம்
அபிஷேகம் பண்ணப்படும் பொழுது நாம் ஒன்றாய் மாறுகிறோம். Thus, when we are baptized by this one Spirit, we all become one. ఈ యొక్క ఒక్క ఆత్మను బట్టి మనం అభిషేకింపబడినప్పుడు మనము ఏకముగా మారుచున్నాము. பாருங்கள், அந்த நாம் சற்று நேரத்துக்கு முன்பாக ஆவியிலே நிறைந்தோமே. See, a while ago we all were filled in the Spirit. మనము కొంత సమయమునకు ముందు ఆత్మతో నింపబడి ఉన్నాము. அந்தந்த ஜாதிகளுக்கு ஏற்ற ஒரு அபிஷேகம் அல்ல. We do not have an anointing according to the tribal or the national differences. ఒక్కొక్క జాతికి తగినట్టు అభిషేకము కాదు. எல்லாரையும் தேவன் ஒரே ஆவியினாலே அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறார். The Lord has anointed every one of us by one Spirit. అందరిని ప్రభు ఒకే ఆత్మ చేత అభిషేకించినారు. எனவே இந்த ஒரே ஆவியின் மூலமாக நாம் நம்முடைய பிதாவிடத்தில் சேரும் ஸ்லாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறோம். And that is the reason why by this one Spirit all of us have received the privilege to be together or be reconciled to our Father. ఈ యొక్క ఒక్క ఆత్మయందు మనము తండ్రి సన్నిధికి చేరగలిగి ఉన్నాము. எனவேதான் அது புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவி. And that is the reason why that is called as the spirit of adoption. అందుచేతనిది దత్తపుత్రాత్మ ఉన్నది. அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிட பண்ணுகிறவருடைய ஆவி. And that is the anointing or the spirit with which we call him Abba, Father. అబ్బా తండ్రి అని పిలిచినటువంటి ఆత్మ ఉన్నది. இந்த ஒரே ஆவினாலே தாகம் தீர்க்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகள் வலது கரத்தை உயர்த்தி சரியாய் ஒரு அல்லேலூயா போடுங்கள். ஹல்லேலூயா. இந்த ஆவியின் மூலமாய் நாம் பிதாவிடத்திலே சேரும் ஸ்லாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறோம். It is only by means of the Spirit we have received the blessedness to reach or to be with our Father. ఈ యొక్క ఆత్మను బట్టి తండ్రి అయిన దేవుని యొద్దకు చేరినటువంటి ధన్యతను మనం పొంది ఉన్నాము. அது குமாரனின் ஆவி. This is the spirit of the Son. అది కుమారుని యొక్క ఆత్మ. இப்போது உரிமையோடு அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடுகிறோம். Therefore with the right we are able to cry Abba, Father. ఇప్పుడు మనం హక్కుతో అబ్బా తండ్రి అని పిలుచున్నాము. அபிஷேகத்தின் மூலமாய் நாம் தேவனோடு சமாதானமாகிறோம். It is by means of the anointing we have been reconciled with our Father. అభిషేకం ద్వారా మనం దేవునితో సమాధానపరచబడుచున్నాము. நான்காவது படி என்ன? What is the fourth step? నాలుగవ మెట్టు ఏమిటి? சிலர் ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள், Some receive the salvation, కొందరు రక్షింపబడుచున్నారు, சிலர் ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறார்கள், some also receive baptism, కొంతమంది బాప్తిస్మం పొందుచున్నారు, சிலர் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்படுகிறார்கள். they also receive the anointing of the Holy Spirit, కొందరు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడుచున్నారు. ஆனால் அதோடு நின்று விடுகிறார்கள். but they stop with that. దానితో వారు இந்த నిలిచిపోవచ్చున్నారు. சமாதானம் ஒப்புரவாகுதல் என்று சொல்லுகிறதின் நான்காவது படிக்கு எல்லாரும் வர வேண்டும். But everyone will have to come to the fourth stage where we say we receive peace and reconciliation. ఈ యొక్క సమాధానం నందు నాలుగవ మెట్టుకు ప్రతి ఒక్కరూ రావలెను. இது இரண்டாம் கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரத்திலே படிக்கிறோம். We can read about this in 2 Corinthians chapter 5. ఇది 2 కొరింథీ 5వ అధ్యాయం నందు చదువుచున్నాము. இரண்டாம் கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்திலிருந்து படியுங்கள். Let us read from the 18th verse. 2 కొరింథీ 5వ అధ్యాయము 18వ వాక్యము నుండి, இவையெல்லாம் தேவனாலே உண்டாயிருக்கிறது. அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு நம்மை தம்மோடே ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தை எங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார். அது என்னவெனில், தேவன் உலகத்தாருடைய பாவங்களை எண்ணாமல் கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்களை தமக்கு ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசத்தை எங்களிடத்தில் ஒப்புவித்தார். ஆனபடியினாலே தேவனானவர் எங்களை கொண்டு புத்தி சொல்லுகிறது போல நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக ஸ்தானாபதிகளாய் இருந்து தேவனுடைய ஒப்புரவாங்கள் என்று கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறோம். இது நான்காவது படி. This is the fourth step. ఇది నాలుగవ మెట్టు ఉన్నది. இங்கே ஒரு ஒப்புரவாகுதலுடைய ஊழியமும் ஒப்புரவாகுதலுடைய உபதேசத்தை குறித்து படிக்கிறோம். Here we read about the ministry of reconciliation and also the word of reconciliation. ఇక్కడ సమాధానపరచు పరిచర్యను సమాధాన వాక్యమును గురించి చదువుచున్నాము. நம்மை இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக பிதாவோடு ஒப்புரவாக வேண்டி இருக்கிறது. Through Lord Jesus Christ it is expedient for us to be reconciled to our Father. మనము యేసుక్రీస్తు ద్వారా తండ్రితో సమాధానపడవలెను. அதற்காக ஒரு ஊழியம் அவசியம். It is for that matter there is a ministry is a need. దాని నిమిత్తము ఒక పరిచర్య అవసరమైనది. நன்றாக கவனியுங்கள். Please listen to this very carefully. శ్రద్ధగా గమనించుడి. உலகத்தில் अनेक ஊழியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காலம். These are the days in which there are many ministries in the world in existence. లోకమునందు అనేకమైన సేవలు జరుగునటువంటి కాలము. பலவிதமான காற்றுகளாகிய
அந்நிய போதனைகள் எழும்பிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு காலம். And these are also the days in which many doctrines like winds are rising up. అనేక విధములైనటువంటి అన్య బోధనలుగా కొట్టునటువంటి గాలి కొట్టునటువంటి కాలమై ఉన్నది. தேவன் நமக்கு ஒரு ஒப்புரவாகுதலுடைய ஊழியத்தை வைத்திருக்கிறார். But unto us the Lord has preserved the ministry of reconciliation. దేవుడు మనకు ఒక సమాధానపరచు పరిచర్యను ఉంచి ఉన్నారు. அதுதான் பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட ஒரு ஊழியம். And that is the ministry of dedication and consecration. అదే ప్రతిష్ఠింపబడినటువంటి పరిచర్య ఉన్నది. அது ஒரு அப்போஸ்தல ஊழியம். This is the apostolic ministry. అది అపొస్తలుల యొక్క సేవ ఉన్నది. அது ஆண்டவராகிய இயேசு வருமட்டும் இந்த பூமியிலே நடக்கும். And that will be in existence till the coming of Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వచ్చినంత వరకు ఈ యొక్క భూమి మీద యొక్క పరిచర్య జరుగుతుంది. கர்த்தராகிய இயேசு வருமட்டும் அப்போஸ்தலர்கள் பூமியிலே இருப்பார்கள். Until such time in which Lord Jesus will come, the apostles shall be on the earth. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వచ్చినంత వరకు అపొస్తలుల యొక్క భూమి మీద ఉండెదరు. அந்த அப்போஸ்தலரை நீங்கள் சரியாய் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். You will have to find out the apostles very correctly. ఆ యొక్క అపొస్తలులు ఎవరని చెప్పి మీరు బాగా తెలుసుకొనవలెను. அப்படிப்பட்டதான ஊழியத்தை நீங்கள் சரியாய் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். You will have to understand that kind of a ministry in a right way. అటువంటి పరిచర్య ఏదని కనుగొనవలెను. 19వ వచనத்திலே அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? What does he say in verse 19? 19వ వాక్యమందు ఏమి చెప్పుచున్నాడు? ஒப்புரவாகுதலுடைய ஒரு உபதேசம். There also is a word of reconciliation. సమాధాన వాక్యము. இந்த உபதேசத்தை ஆண்டவர் எங்களுடைய கையிலே கொடுத்திருக்கிறார். Unto our hands the Lord hath delivered this doctrine of reconciliation. ఈ యొక్క వాక్యమును ఉపదేశమును ప్రభు మా చేతుల్లో అప్పగించిరి. இந்த நாட்களிலே உபதேசத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காத ஒரு காலம். These are the days in which there is no importance ever attributed to the doctrines. ఈ యొక్క దినములు ఉపదేశమునకు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వనటువంటి దినములై ఉన్నవి. ஜனங்கள் அற்புதங்களுக்கும் அடையாளங்களுக்கும் பின்னாலே ஓடுகிறார்கள். People run after signs and wonders. జనులు అద్భుతములు సూచక్రియల వెంట పరిగెత్తుచున్నారు. தங்களுக்கு ஏற்ற போதகர்களை தேடி ஓடுகிறார்கள். And they also run after seeking preachers up to their expectation. తమకు తగినటువంటి బోధకులను వెదుకుచు వారు పరిగెత్తుచున్నారు. எல்லாமே ஆசீர்வாதம் 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 இதுதான் ஜனங்களுடைய தாகம். The thirst of people these days is only to receive blessings in everything. సమస్తము ఆశీర్వాదము ఆశీర్వాదమైనది జనుల యొక్క వాంఛ ఇదై ఉన్నది. உங்களுக்கு தெரியும் தானே, ஒரு வாலிபன் வேண்டிக் கொண்டானாம் ஒரு தேவதை இடத்துல. You know about the story. There was a young man who prayed unto an angel for a particular request. ఒక యవనస్తుడు దేవుని యొద్ద ఈలాగున వేడుకొని ఉన్నాడు. நான் தொடுவதெல்லாம் பொன்னாய் மாற வேண்டும். Whatever I touch will have to become gold. నేను ముట్టినదంతయు బంగారముగా మారవలెను. கப்ப தொட்டிருப்பான்னு வச்சுக்கொள்ளுங்களே. Imagine he touched the cup. ఈ యొక్క కోపాను ముట్టినట్లయితే கப்பு கோல்டா மாறிச்சு. The cup turned out to be gold. ఈ యొక్క కోప బంగారముగా మారెను. அவனுடைய மனைவியை தொட்டான், மனைவி கோல்டா He மாறிட்டான். touched his wife and the wife turned out to be gold. భార్యను ముట్టినప్పుడు భార్య కూడా బంగారముగా మారెను. பசி எடுக்க சாப்பாடை தொட போனா சாப்பாடு கோல்டா மாறிச்சு. Because of hunger, he went ahead to eat. He touched the food and food had become gold too. ఆకలి కలిగినప్పుడు ఆహారంను ముట్టినప్పుడు ఆహారం కూడా బంగారముగా మారెను. அதுக்கு நீங்க என்ன வேணாலும் சேர்த்து கொள்ளுங்க. After that you may add up whatever you want to add to that. దాని పిమ్మట అన్ని మీరే దానితో చేర్చుకోండి. ஜனங்கள் ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதம் இதுதான் உடைய வார்த்தை. This is how the people these days are. They only say blessings, blessings. జనులకు ఆశీర్వాదములు కావాలి, ఇదే వారి యొక్క వాంఛ ఉన్నది. ஆனால் தேவனோடு கூட மனுஷன் ஒப்புரவாக வேண்டி இருக்கிறதே, அந்த உபதேசத்தை நாம் மறந்து போனோம். But man will have to be reconciled to God. This doctrine hath been forgotten. అయితే దేవునితో మనుషుడు సమాధాన పడవలను ఆ యొక్క ఉపదేశమును మర్చిపోయి ఉన్నాము. இங்கே பவுல் என்ன சொல்லுகிறார்? What does Saint Paul declare ఇక్కడ here? పౌలు ఏమి చెప్పుచున్నాడు? எங்களுக்கு ஆண்டவர் ஒரு ஊழியத்தையும் ஒரு உபதேசத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார். Unto us the Lord had given a ministry and the doctrine. ఇక్కడ ప్రభు మాకు ఒక పరిచర్యను ఒక వాక్యమును ఇచ్చి ఉన్నారు. நாங்கள் கிறிஸ்துவின் ஸ்தானாபதிகளாக இருக்கிறோம். For we are but the ambassadors of Christ. మేము క్రీస్తుకు రాయబారులమై ఉన్నాము. தேவனோடு ஒப்புரவாகுங்கள் என்று நாங்கள் புத்தி சொல்லுகிறோம். We therefore exhort, saying, be reconciled to God. దేవునితో సమాధాన పడని చెప్పి మీకు మిమ్మల్ని எனவே బతిమలాడుచున్నాము. இந்த அப்போஸ்தல உபதேசத்திற்கு நீ கீழ்ப்படிய வேண்டும். And that is the reason why you will have to obey to the doctrine of the apostles. కావున అపొస్తలుల యొక్క ఉపదేశమునకు విధేయత చూపవలెను. தெய்வத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. நீ தேவனுடைய கிருபையை வாங்கிக் கொண்டு
கொண்டு இந்த சத்தியத்திலே நிலைத்திரு. Receive the grace of God and abide in this truth. నీవు దేవుని యొక్క కృపను పొందుకొని ఈ యొక్క సత్యమునందు నిలిచి அவர் ఉండుము. சொல்லும்போது మనిషిனால் அல்ல మనుషుల మూలமாயும் அல்ல. And while Saint Paul was writing, he says, not by men and not through men. మనుషుని వల్ల కాదు మనుషుల మూలంగా కాదని పౌలు చెప్పుచున్నాడు. தேவனே இந்த உபதேசத்தை எங்களுக்கு கொடுத்தார். God himself had given this doctrine to us. దేవుడే యొక్క ఉపదేశమును మాకు అప్పగించిరి. இந்த సభைக்கு வந்திருக்கிற தேவ பிள்ளையே உபதேசத்தை மேன்மைப்படுத்து. Child of God that had come to this church, magnify the doctrine. ఈ యొక్క సంగమునకు వచ్చిన దేవుని యొక్క బిడ్డ ఉపదేశమును కనుగొనుము. சத்தியத்தை கைக்கொண்டு வருகிற ஜாதிக்கு ஆண்டவர் வாசலை திறக்க And போகிறார். the Lord will open up the door for the nation that observe and keep the doctrine and the truth. సత్యమును ఆచరించినటువంటి జనులకు ప్రభు గుమ్మములను తెరుచున్నారు. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இரண்டாவது கிருபையை எப்படி பெறுகிறோம்? And secondly, as to how do we receive grace. రెండవదిగా కృపను ఎలాగున పొందుచున్నాము? ரோமர் 5ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது As we turn to Romans chapter 5, రోమ 5వ అధ్యాయంలోకి వచ్చినప్పుడు 5ஆம் அதிகாரத்தின் 2ஆம் வசனத்திலே கிருபையில் பிரவேசிக்கும் ஸ்லாக்கியம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. it is written that it's an access to enter into grace. 5వ అధ్యాయము 2వ వాక్యమందు కృపయందు ప్రవేశం పొందినటువంటి ధన్యత. முதலாம் வசனத்திலே அவர் சமாதானத்தை குறித்து பேசுகிறார். In verse 1 he speaks about peace. మొదటి వాక్యమందు సమాధానమును గురించి మాట్లాడెను. இரண்டாவது கிருபையிலே பிரவேசிக்கும் ஸ்லாக்கியம். And secondly he talks about the blessedness to have access to enter into grace. రెండవది కృపయందు ప్రవేశించినటువంటి ధన్యత. இந்த கிருபையில் பிரவேசிக்கும் ஸ்லாக்கியம் என்றால் என்ன அர்த்தம்? When it is said the blessedness to enter into grace, what does that mean? ఈ యొక్క కృపయందు ప్రవేశించినటువంటి ధన్యత అనగా అర్థం ఏమిటి? இந்த இடத்திலே கிருபை என்று சொல்லுகிறது என்ற அர்த்தம் என்ன? What is the interpretation of the very word grace here? ఈ యొక్క స్థలమునందు కృప అని చెప్పిన మాటకు అర్థం ఏమిటి? ஒரு மனுஷனின் ரட்சிப்பு முதற்கொண்டு அவனை பூர்ணத்திற்கு கொண்டு போக மட்டுமுள்ள தேவனுடைய திட்டம்தான் இந்த இடத்துல கிருபை என்று அழைக்கப்படுகிறது. The plan of God which starts at the salvation and get over at the final redemption of man in his kingdom is in this place called as grace. ఒక మనుషుని యొక్క రక్షణ మొదలుకొని అతడు సంపూర్ణుడు అగునంత వరకు ఉంటున్నటువంటి నడిపించినటువంటిదే దేవుని యొక్క సంకల్పమే కృపని చెప్పబడుచున్నది. எனவே தான் எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரத்தின் 5ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, And that is the reason why in Ephesians as we read from chapter 2 verses 5 to 8, కావున ఎఫెసీ 2వ అధ్యాయం 8వ వాక్యం చదివినప్పుడు 5ஆம் வசனத்திலே நாம் என்ன படிக்கிறோம்? what do we read in verse 5? 5వ వాక్యమందు ఏమి చదువుచున్నాము? கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். It is by grace you have been saved. కృప చేతనే రక్షణ పొంది ఉన్నారు. இந்த ரட்சிப்பு எது? What is this ఈ salvation? యొక్క రక్షణ ఏమిటి? ஒரு மனுஷனுக்கு முதல் ஆண்டவர் செய்கிற கிரியை முதற்கொண்டு கடைசி மட்டும் அவனை பூர்ணப்படுத்துகிறாரே, அது மட்டும் ஆண்டவர் அவனுக்குள்ளே செய்கிறதான கிரியைகள். This is nothing but the work that the Lord starts his salvation and finishes at his perfection. ఒక మనుషుని యొక్క జీవితమందు రక్షణ మొదలుకొని సంపూర్ణుడగు వరకు చేయబడుచున్నటువంటి క్రియలై ఉన్నవి. உண்மையாகவே இந்த கிருபையை அனுபவித்த எத்தனையோ ஊழியக்காரர்கள், எத்தனையோ விசுவாசிகள் நிறைந்த சபைதான் இந்த சபை. Therefore this is the church that is so filled with numerous believers and servants of God that have experienced this grace in their life. నిజముగానే ఈ యొక్క కృపను అనుభవించినటువంటి ఎంతో మంది దైవ సేవకులు విశ్వాసులు కలిగినటువంటిదే ఈ యొక్క సంఘమై ఉన్నది. ஒரு பரிசுத்தவான் கிருபை என்று அதிகமாய் பிரசங்கித்தார். A servant of God preached much about grace and grace. ఒక పరిశుద్ధుడు కృప అని చెప్పి అధికంగా ప్రసంగించింది. தான் மரிக்கும் பொழுதும் கிருபையே என்று அவர் சொல்லுவார் என்று ஏற்கனவே சொன்னார். And he said already at the time of his death he will only say grace. ఆయన మరణించినప్పుడు కృప అనే చెప్పిరి. அவர் உயிர் பிரியும் பொழுது 3 வார்த்தை சொன்னதை ரெக்கார்ட் பண்ணி எனக்கு நான் கேட்டேன். At the time of his death he said 3 words. It was recorded. I've heard about that. ఆయన యొక్క ప్రాణం పోవునప్పుడు ఆయన 3 మాటలు చెప్పి ఉన్నారు. దాన్ని నేను విని ఉన్నాను. கிருபை கிருபை கிருபை. He said grace, grace and grace. కృప ஹல்லேலூயா. Hallelujah. சமீபத்தில் ஒரு பரிசுத்தவானை குறித்து இப்படி சொன்னார்கள். Very recently also they said about another saint of God. సమీపమునందు ఒక పరిశుద్ధుని గురించి ఇలాగున చెప్పిరి. அவர் ஆஸ்திரேலியாவில் கூட்டம் நடத்தி கொள்ள உட்கார்ந்திருந்தார். He was to conduct meeting in Australia. ఆయన ఆస్ట్రేలియాలో కూటమి జరుపుట కూర్చొని ఉండిరి.
பக்கத்துல அவருக்கு அசிஸ்டன்ட் உட்கார்ந்து இருந்தார். His assistant was sitting next to him. ఆయన ప్రక్కన సహాయముగా ఉండినటువంటి వ్యక్తి కూర్చొని ఉండిరి. ஒரு விசுவாசி எழுந்தார். A believer stood up. ఒక విశ్వాసి లేచిరి. அந்த தேவதாசனை பார்த்து இவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. He did not know anything about that man of God seated there. ఆ యొక్క దైవదాసుని గురించి అతనికి ఏమీ తెలియదు. இவருக்கு பிரசங்கமே ஓடாது. And he cannot speak. ఆయనకు ప్రసంగమే రాదు. பக்கத்துல இருக்கிற அசிஸ்டன்ட் அவர் நல்ல பிரசங்கம் பண்ணுவார். The assistant who sitting next could preach very well. ఆయన ప్రక్కన కూర్చున్న సహాయకుడు మంచిగా ప్రసంగించెదరు. இது கூட்டத்துல நடக்கிற விஷயம். And this is what happening during the time of the meeting. ఇది కూటములో జరుగునటువంటి విషయము. இது ஆஸ்திரேலியால நடந்தது நம்ம சபையில. This took place in Australia in our church. ఇది ఆస్ట్రేలియాలో మన సంఘంలోనే జరిగి ఉన్నది. இந்த பாஸ்டர் ஜனங்க பாக்குறாங்க, அவர் முகத்தை பாக்குறாங்க. The people seated there looked at the pastor and also at his face. ఈ జనులు ఆ యొక్క పాస్టర్ను ఆయన ముఖమును చూచున్నారు. இவரை திட்டுகிறதான அந்த மனுஷனையும் பாக்குறாங்க, யாருக்கு ஒண்ணும் செய்ய முடியவில்லை. They also looked at the man who was shouting at the pastor. No one could do anything at the time. ఆ యొక్క పాస్టర్ను తిట్టినటువంటి వ్యక్తిని కూడా వారు చూచున్నారు. ఆ సమయంలో ఆయన కూడా ఏమీ చేయలేదు. அந்த மனுஷன் சொல்லிவிட்டு போய் உட்கார்ந்தார். The man after shouting he went to sit in a place. ఆ యొక్క మనుషుడు అరిచి వెళ్లి కూర్చొని ఉన్నాడు. அடுத்ததாக இவர் என்ன சொல்ல போகிறார் என்பதுதான் எல்லாருடைய கேள்வி, எல்லாருடைய கவனமும். And all of them were very eagerly waiting as to what the pastor would say about him. తర్వాత యొక్క పాస్టర్ గారు ఏమి చెప్పుదురు అని చెప్పి అందరు ఎదురు చూస్తున్నారు. இவர் பிரசங்கத்திற்கு எழுந்தார். He stood up for the message. ఈయన ప్రసంగించుటకు లేచి ఉన్నారు. முதல் சொன்ன வார்த்தை கிருபை கிருபை கிருபை. The very first word he used is grace, grace and grace. ఆయన మొదటిగా చెప్పినటువంటి మాట కృప కృప కృప. அதை இந்த சம்பவத்தை பற்றி ஒரு நினைவு கூட, ஒரு வார்த்தை கூட அவர் பேசவில்லை. He did not even have a word about the event that just took place few minutes ago. ఆ యొక్క జరిగినటువంటి విషయమును గురించి ఆయన ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు. அந்த கூட்டத்தில் உட்கார்ந்திருந்த ஒரு சகோதரனும் சகோதரியும் இங்கே வந்து என்னை பார்த்து சொல்லிவிட்டு போனார்கள். Brother and sister who were attending that meeting had come over here and shared this to me. ఆ యొక్క కూటమునందు కూర్చుండిన ఒక సహోదరుడు సహోదరి ఇక్కడికి వచ్చి నన్ను చూచి వెళ్ళి ఉన్నారు. அந்த பாஸ்டர் பிற்காலங்களில் உயர்த்தப்பட்டார். உங்களுக்கு யாருன்னு தெரியும்? பாஸ்டர் என் ஸ்டீஃபன். Later on this pastor was exalted and this pastor is none other than Pastor N. Stephen. దాని పిమ్మట యొక్క పాస్టర్ గారు హెచ్చింపబడి ఉన్నారు. అందరికీ తెలియని పాస్టర్ ఎన్ స్టీఫెన్ గారు. தேவன் இப்படி अनेक பரிசுத்தவான்களை உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறார். This is how the Lord is going on preparing many saints of God. దేవుడు ఇలాగున అనేక మంది పరిశుద్ధులను రూపించుచున్నారు. எத்தனை விசுவாசிகள், How many believers, ఎంత మంది విశ్వాసులు நல்ல விதத்தில் ஜீவிக்கிறார்கள். they do lead a good life. వారు బాగా జీవించున్నారు. மரிக்கும் பொழுது நல்ல விதத்தில் மரிக்கிறார்கள். At the time of their death they do have a good death. వారు మరణ సమయమందు మంచి స్థితిలోనే మరణించుచున్నారు. கிருபையிலே பிரவேசிக்கும் ஸ்லாக்கியம். And they that Amen. thus receive the privilege to enter into grace. కృపలో ప్రవేశించినటువంటి ధన్యత. இந்த கிருபை பெரிய வொர்க் ஷாப் மாதிரி இருக்கு. This grace is like a big workshop. ఈ యొక్క కృప అన్నది గొప్ప వ్యాపారపు శాల వలె ఉన్నది. கர்த்தர் நம்ம இந்த கிருபைக்குள்ள வொர்க் ஷாப்புக்குள்ள பிரவேசிக்க செய்கிறார். And the Lord is allowing us to enter into this workshop too. ప్రభువు మనల్ని యొక్క కృపలోనికి ప్రవేశింప చేయుచున్నారు. தினந்தோறும் இந்த கிருபை நம்மை உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறது. Day after day it is this grace that is forming us. ప్రతి దినము యొక్క కృప మనల్ని రూపించుచున్నది. இந்த கிருபையினாலே தேவன் நம்மை ஒவ்வொரு நாளும் மாற்றிக் கொண்டே இருக்கிறார். It is by means of this grace the Lord is changing us each day. ఈ యొక్క కృప చేత దేవుడు మనల్ని ప్రతి దినము మార్చుచున్నారు. உன்னுடைய வாழ்க்கையை சற்று சிந்தித்து பார். Therefore think about your life for a minute. నీ యొక్క జీవితమును ఒక నిమిషము తలంచి చూడుము. நீ ஆரம்பத்தில் ஆரம்ப நாளிலே இந்த சபைக்கு எப்படி வந்தாய்? In the early days as to how did you come to this church? నీవు ప్రారంభ దినమున ఆ యొక్క సంఘమునకు ఎలాగున వచ్చి ఉన్నావు? உன்னுடைய சுபாவங்கள் எப்படி இருந்தது? What were your nature? నీ యొక్క స్వభావములు ఎలాగుండెను? இந்த கிருபைக்குள்ளே நீ பிரவேசித்த பொழுது, When you entered into this grace, ఈ కృపలో నీవు ప్రవేశించినప్పుడు கர்த்தர் கிருபையாய் உன்னை மாற்றிக் கொண்டு வருகிறதை நீ உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறாயா? did you understand as to how graciously the Lord had been changing you? ప్రభు తన యొక్క కృప చేత నిన్ను మార్చుచున్నది నువ్వు గ్రహించున్నావా? இந்த வொர்க் ஷாப்புக்குள்ளே ஆண்டவர் என்னை ஒவ்வொரு நாளும் உருவாக்குகிறார் என்றவங்க நல்ல உணர்கிறவங்க மாத்திரம் கை தூங்க பார்க்கலாம். Only those people that have a right understanding lift Grace your right workshop. hand. The workshop called grace. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஒரு 5 அலேலியா போடுங்க. ஹல்லேலூயா. 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 அவசர
அவசரப்பட்டு ஒர்க் ஷாப் விட்டு வெளியே வந்துடாதீங்க. Therefore, do not exit in hasty out of this workshop. మీరు తొందరపడి ఒక వర్క్ షాప్ నుండి బయటికి రాకూడదు. உங்களுக்கு தெரியும் தானே ஒர்க் ஷாப்புக்குள்ள சத்தம்லாம் டம்மு டம்முன்னு சத்தம்லாம் வரும். You know about the workshop situation. There will be huge noise. பெயிண்ட் எல்லாம் போயிருந்தா சொரண்டி எடுத்து நல்ல டைட்டா எடுத்து கொஞ்சம் சரிப்படுத்தி பெயிண்ட் எல்லாம் அடிப்பாங்க. And if it will have to be repainted, they will scrap up and then they will paint again. దాని యొక్క రంగు పోయినట్లయితే దాన్ని పూర్తిగా రుద్ది వేసి రంగును వేయించున్నారు. టైర్லாம் 4 టైరం కల్టి వెచ్చి కొంచె நேரம் அப்படியே உட்கார்ந்துருன்னு சொல்ற டைமும் உண்டு. And there also is a time in which they will remove the tires and let the body be hanging there. కొంత సమయం దాని యొక్క టైర్లు కూడా తీసివేసి ఆ రీతిగానే ఉంచుచున్నారు. కలరే మారి இருக்கும். వైట్ కలரா இருக்கும், திடீர்னு பார்த்தா கருப்பு பெயிண்ட் அடிப்பாங்க. Color would have been changed. It must have been white, but now it might appear dark. అది తెల్లని రంగులో ఉండను. కొంత సమయం అది చూచినప్పుడు నలుపు రంగు దాన్ని కొట్టెదరు. இந்த வொர்க் ஷாப்ல கிருபையினால் எல்லாம் ஆண்டவர் செய்றார். But in this workshop by grace the Lord does everything. ఈ యొక్క వర్క్ షాప్ నందు ప్రభు కృప చేత అన్ని చేయించున్నారు. எத்தனையோ மாதங்களாய் ஒரு கூட்டங்கள் நடத்தாம டயர்லாம் கழட்டி போட்ட வண்டி மேல நானே இருந்தேன். I also had been like a car that's removed of all its tires without any meeting in my life too. ఎన్నో దినములుగా ఆ యొక్క టైర్లన్నీ తీసివేసినటువంటి కారు వల్ల నేను కూడా ఉండి ఉన్నాను. నేను உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன். I have shared with you already about this experience. నేను ముందుగానే మీకు చెప్పి ఉన్నాను. ఎన్నో మాదంగளாய் ஒரு கூட்டம் கூட நடத்தல. அப்படியே உட்கார்ணும், அப்படியே போகணும். For many months together no meetings at all. I will come, sit quietly and go away. అనేక నెలలుగా వచ్చి కూర్చుండి ఆ రీతిగానే తిరిగి వెళ్ళిపోవలను. 15 பேர் இருக்கிற ஒரு சபைக்கு அந்த சூழ்நிலையிலே கூட்டம் நடத்த போனேன். Then at that situation I went to a church to conduct meeting. In a church there would be only 15 believers. 15 మంది విశ్వాసులు ఉండినటువంటి స్థలమునకు నేను కూటమి జరుపుటకు వెళ్ళి ఉన్నాను. అங்க ஒரு சின்ன సండే క్లాస్ ఉంది. And there also is a small Sunday school. అక్కడ ఒక చిన్న సండే క్లాస్ కలదు. அந்த நேரத்தை கடத்துவதற்காக குட்டி பிள்ளைங்க ஒரு 5-6 பிள்ளைங்க எல்லாரும் சாட்சி சொல்லுவாங்க. எல்லா வாரமும் அந்த 5 பிள்ளைங்களும் சாட்சி சொல்லும். In order to while away the time, there would be only 5 children and all of them each week will bear testimony. సమయమును గడుపు నిమిత్తము ఒక 5 పిల్లలను ప్రతి వారము సాక్ష్యం చెప్పించదము. పాడు நான் எழுந்து ஒரு வார்த்தையை அறிக்கையாக சொன்னேன். And then I stood up and said to them a word as a confession. చివరిగా నేను లేచి నా ఒక కార్యమును నేను ఒప్పుకోలు చేసినాను. எனக்கு இந்த விஷயத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்திலே நான் முறுமுறுத்து கொண்டிருக்கிறேன். I am murmuring within myself about a particular thing in my life. ఒక గుర్తింపబడినటువంటి విషయమందు నేను గుర్చబడుచున్నాను. அதை ஆண்டவர் அறிக்கையாக சொல்லும்படி ஏவினார். And the Lord inspired unto me at that time that I would make that as a confession. దాన్ని ఒప్పుకోలు చేయమని చెప్పి ప్రభు ప్రేరేపించినారు. நான் அதை அறிக்கையாக அது ஒரு ஆர்டரா நடக்கிற சர்வீஸ் அல்ல. அது எப்படி ஆண்டவர் நடத்தி கொண்டு போனார். திடீர்னு அதை சொன்னேன். பிற்பாடு என்னை போல யாருக்காவது முறுமுறுப்புகள் இருந்தா எழுந்திருங்கன்னு சொன்னேன். That was not according to the order. Suddenly the Lord inspired, therefore I made that confession, and then I told the church, if any one of you go through an experience of murmuring as I do, please stand up. నేను ఒప్పుకోలు చేసినాను. దాని పిమ్మట నా వలనే ఎవరైనా సనుగుచుండి ఉండినట్లయితే వారు ఒప్పుకోలు చేయమని చెప్పినాను. நான் நினைக்கிறேன் அந்த 5 குட்டி பிள்ளைங்க தவிர அத்தனை பேர் எழுந்து நின்னார்கள். I think except those 5 little children all the others stood up. నేను అనుకొనుచున్నాను ఒక 5 చిన్న పిల్లలు తప్ప అందరూ లేచి నిలబడి ఉన్నారు. சில வேளையிலே கர்த்தர் நம்மை இப்படி கொண்டு போகிறார். Sometimes that is how the Lord will lead us. కొన్నిసార్లు ప్రభు మనల్ని ఆ రీతిగా నడిపించును. కృపలో ప్రవేశిక శ్లాఘ్యం. That is an access to enter into this grace. కృపలో ప్రవేశించినటువంటి ధన్యత. இந்த தேவன் கிருபையினால் நம்மை மாற்றுகிறார். This God by his grace is changing us. ఈ యొక్క దేవుడు కృప చేత మనల్ని మార్చునారు. இந்த வேலை முடிந்த பிற்பாடு அடுத்த வாசல் வழியாய் நாம் கடந்து செல்வோம். When this work is over, then we shall enter through the other door. ఈ యొక్క క్రియ ముగించబడిన తర్వాత మరొక ద్వారం ద్వారా మనం ప్రవేశించదము. ఆండవருக்கு స్తోత్రం. Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. மூன்றாவது இரக்கம். Thirdly, it is mercy. మూడవది వాత్సల్యము కనికరము. ஆண்டவர் தன்னை குறித்து சொல்லும் பொழுது, when the Lord is speaking about himself, దేవుడు తనను గురించి చెప్పినప్పుడు మోసేకు ఆండவர் తన్னை குறித்து வெளிப்படுத்துகிறார். when God revealed himself unto Moses, మోషకు దేవుడు తన్ను గురించి బయలుపరచుకొనిరి. ஆண்டவர் ஏறக்குறைய 7 நாமத்தை சொல்றார். யாத்ராகமம் 34ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் 7ஆம் வசனங்களை நீங்கள் படித்துக் கொள்ளுங்கள். Please read unto yourself book of Exodus chapter 34 verses 6 and 7 where the Lord given to himself 7 different names. నిర్గమకాండము 34వ అధ్యాయము 6-7 వాక్యములందు 7 ప్రత్యేకమైన నామములను ప్రభు తెలియజేయుచున్నారు. ஆண்டவர் மோசேயின் அருகில் நின்று இந்த வார்த்தையை சொல்றார்.
standing next to Moses, the Lord said these words to him. దేవుడు మోషే ప్రక్కన నిలిచి మాటలు చెప్పెను. அதுல முதலாவது நாமம் இரக்கமுள்ளவர். The first and the foremost name is God of mercy. దాని యందు మొదటి నామము కనికరమైనది. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. ஒரு మనుషனுக்கு இந்த இரக்கம் எப்படி கிடைக்கிறது? How does a man receive this mercy? ఒక మనుషునికి యొక్క కనికరము ఎలాగన దొరుకుచున్నది? ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை சொல்லுகிறேன். Let me share with you about a particular matter. ఒక గుర్తింపబడిన విషయం చెప్పెదను. லூக்கா முதலாம் அதிகாரம் 50ஆம் வசனத்தில் Luke's Gospel chapter 1 verse 15. లూకా మొదటి అధ్యాయము 50వ వాక్యము. படிங்கள். அவருடைய இரக்கம் அவருக்கு பயந்திருக்கிறவர்களுக்கு தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உள்ளது. His mercy is on them that fear him from generation to generation. இந்த இடத்திலே ஆண்டவருடைய இரக்கம் ஆண்டவருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் மேல் தலைமுறை தலைமுறையாய் இருக்குமா? Here we note that the mercy of the Lord abide upon them that fear him from generation to generation. ఇక్కడ ప్రభువుకు ఎవరైతే భయపడుచున్నారో వారి మీద దేవుని యొక్క కనికరము తరతరముల వరకు ఉండును. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. நன்றாக கவனியுங்கள். Please listen to this very carefully. శ్రద్ధగా గమనించుడి. தேவன் என்று படிக்கும் பொழுது அவருக்குள்ள இரண்டு பகுதிகள் உண்டு. Whenever we study about God, there are two aspects in him. దేవుడని మనము నేర్చుకున్నప్పుడు రెండు భాగములు చూస్తున్నాము. ஒன்று தெய்வத்தின் நீதியின் பகுதி. First and the foremost is the righteous side of God. ఒకటి దేవుని యొక్క నీతి భాగము. அவர் கோபாக்கினியை நியாய தீர்ப்பை செலுத்தும்படி அவர் நீதியின் பகுதியிலே அவர் தேவனாக இருக்கிறார். In order to execute his judgment and the wrath, he stands on the side of the justice or righteousness. ఆయన యొక్క కోపాగ్నిని న్యాయ తీర్పును ఆయన చూపించే నిమిత్తము ఆయన నీతిమంతుడు. எனவேதான் பட்சிக்கிற அக்னியா இருக்கிறாரே என்று ஆண்டவரை குறித்து படிக்கிறோம். And that is one reason why we study about God, that he is the consuming fire. అందుచేతన ఆయన దహించు అగ్ని ఉన్నాడని చెప్పి చదువుచున్నాము. அடுத்ததாக தெய்வத்தின் இரக்கத்தின் பகுதி. And secondly, it is the mercy side of God. రెండవదిగా దేవుని యొక్క కనికరం అనే భాగము. இரக்கத்தின் பகுதி என்ன சொல்லுகிறது? What does the mercy side of God declare to us? ఈ యొక్క దేవుని యొక్క కనికరం ఏమి చెప్పుచున్నది? ஒருத்தரும் கெட்டு போக கூடாது. No one should perish. ఒక్కరు కూడా నశించిపోకూడదు. துன்மார்க்கன் தன் துன்மார்க்கத்திலே மரிக்க கூடாது. The wicked must not die in his wickedness. దుర్మార్గుడు తన యొక్క దుర్మార్గమునందే మరణించకూడదు. எனவே ஒரு பாவி அவனுக்கு நியாய தீர்ப்பு எவ்வளவு பெரிதா இருக்கிறதோ அதற்கு அதிகமாக தெய்வத்தின் இரக்கம் அவன் மேல் பெரிதாய் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. And that is the reason why the judgment of the Lord upon a sinner is much smaller when compared to the grace and the mercy that the Lord abounds upon a sinner. కావున ఒక పాప మీద దేవుని యొక్క న్యాయ తీర్పు ఎంత అధికముగా ఉన్నదో అంత అధికము కంటేను దేవుని యొక్క కనికరము అతని మీద అధికరించుచున్నది. தேவன் நீதியாய் இருக்கிறார் என்றே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Consider that the Lord is just. దేవుడు నీతి గలవాడు. இன்னைக்கு காலையில ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிருப்போம். This morning we may have committed some mistake. ఉదయ కాలంలో ఏదైనా తప్పు చేసిందమో அந்த தப்புக்கு ஒரு தண்டனையாக ஆண்டவர் ஒரு அடி கொடுத்து நீ இங்கே இருன்னா எத்தனை பேர் கூட்டத்துக்கு வந்திருப்போம்? As a punishment to the mistake that we have done, at the Lord said, Seri. you have to be here. How many would have come to the meeting this morning? దానికి ప్రతిగా ప్రభు మనల్ని శిక్షించి ఒక దెబ్బ కొట్టి నీవు ఇక్కడ ఉండమని చెప్పినట్లయితే ఎంత మంది కూటమునకు వచ్చిందమో? அப்படி காலையிலேயே இன்னைக்கு காலையில எழுந்த பிற்பாடு ஒரு தப்பு ஒரு வார்த்தை பேசிட்டேன், இப்படி நடந்துச்சு, ஆண்டவர் ஒரு தண்டனை கொடுத்திருந்தா நான் கூட்டத்துக்கே வந்திருக்க மாட்டேன். கிருபையினால இரக்கத்தினால வந்தவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் கை தூங்க பார்க்கலாம். என்னங்க இது? கரெக்ட் தைரியமா தூக்குங்க. Please be courageous. మీరు ధైర్యంతో చేయి పైకెత్తుడి. பாத்தீங்களா? ஹல்லேலூயா. Hallelujah. இரக்கத்தினால இங்க வந்திருக்கிறோம். It is by means of mercy we have come here. కనికరము చేతనే ఇక్కడికి వచ్చినాము. ஆண்டவர் நீதியாகவே இருந்திருப்பார் என்றால் என்ன நடந்திருக்கும்? Imagine, had the Lord been just and righteous, what would have happened? దేవుడు నీతిగా ఉండినట్లయితే ఏమి జరుగును? காலையிலே அடிச்சு போட்டுருப்பார். Right in the morning he would have smitten us. ఉదయ కాలంలో మనల్ని కొట్టి ఉండును. அந்த குற்றங்கள் தீமைகள் பெருக More and more such iniquities and faults abound. మన యొక్క దోషములు అతిక్రమములు நியாய అధికరించుచున్నది. தீர்ப்பு பெருக The more and more his condemnation would abound. తీర్పు అధికమగుచుండినప్పుడు தெய்வத்தின் இரக்கம் நம்மேல் பெருகிக் கொண்டே The இருக்கிறது. grace and the mercy of the Lord also abound on us. దేవుని యొక్క కనికరము కూడా మన మీద நீ విస్తరించున్నది. கெட்டு போக கூடாது என்பதற்காக உன் தேவன் இன்னும் உன்மேல் இரக்கமாய் இருக்கிறார். Lest you should be perished, the Lord is still merciful on you. నీవు నశించి
నశించిపోకూడదని చెప్పి దేవుడు నేడు కూడా నీ మీద కనికరము చూపుచున్నాడు. துன்மார்க்கன் தன் துன்மார்க்கத்தில் மரிப்பது எனக்கு பிரியமோ? Is it a pleasing thing for me for the wicked to perish in his wickedness? దుర్మార్గుడు తన యొక్క దుర్మార్గమునందు మరణించుట నాకు ఇష్టమా? அவனுக்கு கடைசி சந்தர்ப்பத்தை கூட கொடுக்கிறார். And therefore the Lord extend even the very last chance to him. చివరి సందర్భమును కూడా దేవుడు ఇచ్చుచున్నారు. ஒருவேளை இந்த கூட்டம் உனக்கு ஒரு கடைசி சந்தர்ப்பமா இருக்கும். Maybe this meeting could be the very last chance given to you. ఒకవేళ ఈ యొక్క కూటము నీకు చివరి సందర్భము కావచ్చును. உன்னுடைய பொல்லாத வழிகளுக்கு, தீமையான வழிகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துவிட்டு கர்த்தர் பக்கம் திரும்பி வா. Giving a full stop for all your wicked ways, return unto the Lord. నీ యొక్క చెడ్డ కార్యములకు, దుష్టమైనటువంటి మార్గములో నిలిపివేసి నీ దేవుని వైపు తిరిగి రమ్ము. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இப்போது நாம் ஆரம்பத்தில் வாசித்த வசனத்திற்கு திரும்பி வருவோம். Let us now return to the very first verse that we read. ఇప్పుడు మనము ప్రారంభమందు చదివిన వాక్యమునకు తిరిగి వచ్చాము. இறைமியா 16 அதிகாரம் 5 வசனம். Jeremiah chapter 16 verse 5. ఇర్మియా 16 అధ్యాయం 5వ వాక్యము. இங்கே ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? What does the Lord declare here? ఇక్కడ ప్రభువు ఏమి సెలవిచ్చున్నారు? సమాధానத்தையும் கிருபையும் இரக்கத்தையும் இந்த ஜனத்தை விட்டு எடுத்து போட்டேன். I have removed my peace, grace and mercy from this people. నా యొక్క సమాధానమును, కృపను, వాత్సల్యమును ఈ జనుల యొద్ద నుండి తొలగించితిని. இந்த வார்த்தையை ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது, when the Lord said this word, ఈ యొక్క మాటను ప్రభు చెప్పినప్పుడు 10వ వసనத்தில் இந்த ஜனங்கள் ஆண்டவரை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார்கள். the people asked unto God a question which we see in verse 10. 10వ వాక్యమునందు ఈ యొక్క జనులు దేవుని యొద్ద ఒక ప్రశ్నలు వేయించున్నారు. தமிழ்ல மாத்திரம் படியுங்கள். நீ இந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் இந்த ஜனத்துக்கு அறிவிக்கும் போது அவர்கள் உன்னை நோக்கி, கர்த்தர் எங்கள் மேல் இத்தனை பெரிய தீங்கை கூறுவானேன் என்றும், நாங்கள் செய்த அக்கிரமம் என்ன, நாங்கள் எங்கள் தேவனாய கர்த்தருக்கு விரோதமாக செய்த எங்கள் பாவம் என்ன என்றும் கேட்பார்களானால். இந்த ஜனங்கள் இந்த கேள்விகளை கேட்கிறார்கள். These people will ask such questions. ఈ యొక్క జనులు యొక్క ప్రశ్నలను వేయించున్నారు. நாங்கள் செய்த அக்கிரமம் என்ன? What is the evil that we have done? మేము చేసినటువంటి మా దోషమేమి? இரண்டாவது, நாங்கள் செய்த பாவம் என்ன? Secondly, as to what is our sin? రెండవదిగా మేము చేసిన పాపం ఏమిటి? ஏன் சமாதானத்தையும் கிருபையும் இரக்கத்தையும் நாங்கள் இழந்து போனோம்? Why have we lost peace, grace and mercy? ఎందుకు సమాధానమును, కృపను, వాత్సల్యమును మేము పోగొట్టుకొని ఉన్నాము? ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. பிரியமானவர்களே, அந்த அவர்களுடைய அக்கிரமமும் அவர்களுடைய பாவமுமே அதற்கு காரணமாய் இருந்தது. Beloved, the reason for that was their own iniquity and sin. ప్రియులారా, వారి యొక్క దోషము, వారి యొక్క పాపమే దానికి కారణమై ఉన్నది. 18వ వసనத்திலே மறுபடியும் நாம் படிக்கிறோம். We can read the same thing again in verse 18. 18వ వాక్యమందు మరలా దాన్ని చదువుచున్నాము. அவர்களுடைய அக்கிரமத்திற்கும் அவர்களுடைய பாவத்திற்கும் இரட்டிப்பாய் நீதியை சரிகட்டுவே. I will recompense twofold judgment to their iniquity and to their sin. వారి యొక్క దోషమును బట్టి, వారి పాపమును బట్టి రెండంతలుగా వారికి ప్రతీకారం చేసేదను. இந்த ஜனங்கள் செய்த அக்கிரமம், பாவம் என்ன? What is the iniquity or the sin that these people committed? ఈ యొక్క జనులు చేసినటువంటి దోషమును, పాపమును ఏమై ఉన్నది? 11వ వసనத்திலே ஆண்டவர் அதை சொல்லிக் கொடுக்கிறார். And the Lord reminded that to them in verse 11. 11వ వాక్యమందు దాన్ని తెలియపరుచున్నాడు. ஆண்டவருடைய ஜனங்கள் ஆண்டவரை விட்டு அந்நிய தேவர்களை சேவிக்க போகிறார்கள். The people of God have left God behind and went after to serve the strange god. దేవుని యొక్క జనులు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి అన్య దేవతలను అనుసరించారు. இதான் இத்தனை பொல்லாப்புக்கு முக்கிய காரணம். This was the primary reason for all these wickedness. ఇన్ని విధములైన కీడులకు ఇదే కారణమై ఉన్నది. தெய்வத்தை விட்டு அந்நிய தேவர்களை சேவிக்க போனார்கள். They left God behind and went after to serve strange gods. వారు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి అన్య దేవతలను పూజించుటకు వెళ్ళిరి. அப்படி என்றால் எனவேதான் அந்த 18వ వసనத்தில் நாம் என்ன படிக்கிறோம்? And that is the reason why in verse 18 we read, కావున 18వ వాక్యమందు ఏమి చదివి ఉన్నాము? அருவருப்பான, அதாவது அந்த வசனத்தின் 2வது பகுதி பாருங்கள். என் சுதந்திரத்தை என்று அருவருக்கப்படத்தக்க தங்கள் காரியங்களின் நாற்றமான விக்கிரகங்களினாலே நிரப்பினார்கள். நாற்றமான விக்கிரகங்கள். They filled mine inheritance with the carcasses of their detestable and abominable things.
వారు తమ హేయ దేవతల కళేబరముల చేత నా దేశమును అపవిత్రపరిచిన్నారు. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక. எழுத்தின் பிரகாரமாக நாம் அப்படி செய்யாமல் போகலாம். We probably have not done all that literally. మనం అక్షర ప్రకారముగా ఇలాగున చేయకపోవచ్చును. நீ எதை அதிகமாக நேசிக்கிறாயோ அதுவே உனக்கு விக்கிரகம். But whatsoever things that you love so dearly, that is your idol. నీవు దేన్ని అధికముగా ప్రేమించినావో అదే నీకు విగ్రహమై ఉన్నది. ஒரு பாஸ்டர் பில்லி கிரகம் அவர் ஒரு கோல்டு கலர் உள்ள ஒரு வாட்ச் கட்டிட்டு இருந்தாராம். It seems the pastor was wearing a gold watch. Billy Graham was wearing a gold wristwatch. ఒక పాస్టర్ బిల్లీ గ్రహం ఆయన చేతిలో బంగారు వాచ్ ని పెట్టుకొని ఉండేది. ఆండర్ சொன்னார் அது உனக்கு ஒரு விக்கிரகம்னு சொன்னாராம். And then the Lord it seems told him, that is your idol. దేవుడు తనతో అది నీకు ఒక విగ్రహం అని చెప్పిరి. விளங்கிக் கொண்டீர்களா? Did you understand that? మీరు గ్రహించినారా? ஏன் இந்த பொல்லாப்பு எங்களுக்கு நடந்தது? Why this wickedness, this iniquity ever to take place to us? ఎందుకు ఈ యొక్క చెడు కార్యం మాకు జరిగి ఉన్నది? ஏன் சமாதானமும் கிருபையும் இரக்கத்தையும் எங்களுடைய குடும்பத்தை விட்டு என்னை விட்டு ஆண்டவர் எடுத்து போட்டார்? Why did the Lord remove peace, grace and mercy from me and also my family? ఎందుకు సమాధానమును కృపను వాత్సల్యమును నా యొద్ద నుండి నా కుటుంబం నుండి ప్రభు తొలగించిరి? நீ ஏதாவது ஒரு ஆணின் மேல் உனக்கு ஒரு அன்பு இருக்கும். Perhaps you have a particular love upon a person. ఒక వ్యక్తి మీద నీకు ప్రేమ ఉండును. ஒரு பெண்ணின் மேல் உனக்கு ஒரு அன்பு இருக்கும். Yes, you might have love upon a girl. ఒక అమ్మాయి పైన ప్రేమ ఉండును. அது இருதயத்திலே மறைந்திருக்கிற விக்கிரகங்கள். And that is nothing but an idol hidden within your heart. అది హృదయమునందు మరుగై ఉండినటువంటి విగ్రహమై நீ ఉన్నది. ஆண்டவரை மாத்திரம் நேசிக்கும்படி அழைக்கப்பட்டாய். But you have been called only to love your God. నీవు దేవుని మాత్రమే ప్రేమించుటకు పిలువబడి அவரையே ఉన్నావు. நீ ஆராதிக்க வேண்டும். You have to only worship him. నీవు ఆయనను మాత్రమే ఆరాధించవలెను. ஆனால் நாட்டமான விக்கிரகங்களை நீ தெரிந்து கொண்டு போவாயானால் இது மூன்று முன்னை விட்டு போய்விடும். But if you would choose after for yourself the carcasses of the idols, then all these things will be removed from you. నీవు హేయమైన దేవతలను ఏర్పరచుకొని పోయినట్లయితే ఇక మూడు కార్యములు నీ యొద్ద నుండి తొలగింపబడును. இரண்டாவது என்ன சொல்லி கொடுக்கிறார்? What does he taught them as the second thing? రెండవదిగా ఏమి చెప్పెను? என் பிரமாணங்களை கைக்கொள்ளாமல் என்னை விட்டு விட்டார்கள். They did not keep all my commandments, but have left me behind. నా యొక్క ఆజ్ఞలను వారు గైకొనకుండా విడిచిపెట్టి ఉన్నారు. இந்த ரெண்டு பாவங்களும் இஸ்ரவேலின் வாழ்க்கையிலே தொடர்ச்சியாய் வந்த பாவங்கள். These two sins continued in the life of every Israelite. ఈ యొక్క రెండు పాపములు ఇశ్రాయేలు యొక్క జీవితమునందు కొనసాగించవచ్చును. எங்கேயாவது விக்கிரக வணக்கம் நடந்திருக்கும் அல்லது உடன்படிக்கையை எங்கேயாவது மறந்திருப்பார்கள். They either would have offered idol worship or may have forsaken the commandments of God somewhere. ఎక్కడైనా విగ్రహారాధన చేదురు లేక దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రమును మరచుదురు. உனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த வேத பிரமாணத்தை நீ கைக்கொள்ள வேண்டும். You will have to observe the commandments of the Bible that the Lord had given to you. దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి వేద గ్రంథమును నువ్వు అనుసరించవలెను. எத்தனை பேர் இரவும் பகலும் அதை படிக்கிறீர்கள்? How many of you read God's words day and night? ఎంతమంది రాత్రింబగళ్ళు దాన్ని చదువుచున్నారు? எத்தனை பேர் அதை நேசிக்கிறீர்கள்? How many of you love God's word? ఎంతమంది దేవుని యొక్క వాక్యమును ప్రేమించున్నారు? இஸ்ரவேலருக்கு பிரமாணத்தை கொடுத்த தேவன் என்ன சொன்னார்? What does the Lord who had given commandments and the statutes unto the people of Israel said? ఇశ్రాయేలుకు ధర్మశాస్త్రమును ఇచ్చినటువంటి ప్రభువు ఏమి చెప్పెను? அதை உன் கண்களுக்கு இடையே ஒரு அடையாளமாய் கட்டிக்கொள். You will have to tie in the frontlets of your head as a sign. నీ యొక్క కన్నుల ఎదుట దాన్ని బాసికముగా కట్టుకొనుము. உன்னுடைய கைகளிலே அதை கட்டிக்கொள். And let that be bound up in your hand. నీ యొక్క చేతి అందు కట్టుకొనుము. இன்றைக்கு ஒரு பக்தி உள்ள யூதனை பார்த்தால் ஒரு சிறிய பாக்ஸ் இருக்கும், அதுக்குள்ள பிரமாணம் எழுதி வைத்து நெற்றியில கட்டி இருப்பான். கையிலே வந்த பாக்ஸ் அதிலே கயிறு போட்டு கட்டி வைத்திருப்பான். Even today, if you were to see a devout Jew, he will be having a small box between the eyes of his head, and there will be in that the laws of the Lord will be, so shall be also in his hand. నేడు కూడా ఒక యూదుని మనం చూచినట్లయితే అతని కనుబొమ్మల మధ్యలో ఒక చిన్న బాసికమును అతని యొక్క చేతి అందును ఒకదాన్ని కట్టుకొనిచున్నాడు. சமீபத்திலே இங்கே போய் வந்த ஒரு சகோதரன் கண்களால் கண்டதை சொன்னார். Recently, a brother who had been to that land, what he beheld in his eyes, shared with me. సమీపమునందు ఒక సహోదరుడు అక్కడికి వెళ్లి వచ్చి చెప్పినటువంటి విషయము, அந்த అழுகையின் మదిల్ என்று ஒரு మదిల్ இருக்கிறது ఇశ్రాయేల్ దేశத்திலே. In the land of Israel, there is a wall called Wailing Wall. ఈ యొక్క ఇశ్రాయేలు దేశమునందు విలాప ప్రాకారం అనే ఒక ప్రాకారము కలదు. அவர்களுடைய ஒரு யூதனுடைய புத்தகம் தோரா என்று சொல்லுகிறார்கள். 5 ஆகமங்கள், ஆதியாகும், ஏத்ராகும், லேவியராகும், எண்ணாகும், உபாகமும். இதுதான் பிரதானமான புத்தகம். சிறு குழந்தைகள் முதற்கொண்டு
அவங்க இந்த தலையை ஆட்டி ஆட்டி படிக்கிற காட்சி கைகொள்ளா காட்சியா இருக்கும். In that தலையை place, ஆட்டி ஆட்டி படிப்பார்கள். in that place, a devout Jew will go and his religious book called Torah, the first 5 books of the Bible, he will read by shaking his head with all devoutness. వారికి ఇవ్వబడినటువంటి 5 గ్రంథములు వారు కొనసాగించి ఇప్పటికి కూడా తలను ఊపుచూ వాటి చదువుచూ ఉన్నారు. எனவே அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, Therefore, beloved people of God, కావున ప్రియమైన దేవుని జనులారా, இரண்டாவதாக தேவனுடைய பிரமாணத்தின்படி ஜீவிக்குங்கள். therefore, secondly, let us aspire to live according to the commandments of God. రెండవదిగా దేవుని యొక్క ఆజ్ఞల ప్రకారం జీవించవలెను. வேத பிரமாணத்தை கைக்கொள்ள தீர்மானியுங்கள். Let us determine to keep the laws of the Lord. దేవుని యొక్క వాక్యం యొక్క ఆజ్ఞలు గైకొంటకు తీర్మానించుడి. இந்த வேதத்தின் இந்த வசனத்தின் கடைசி பகுதியை சொல்லி முடிக்கிறேன். Let me share with you the very last portion of the verse to conclude. ఈ యొక్క వాక్యం యొక్క చివరి భాగము చెప్పి ముగించదను. இப்படி இவர்கள் அந்நிய தேவர்களுக்கு பின்பற்றி போய் தேவ பிரமாணத்தை புறக்கணித்தபடியினாலே என்ன நடந்தது? By so following after the strange gods and have forsaken the laws of the Lord, what happened to them? వీరు ఈ రీతిగా అన్య దేవతలను అనుసరించి ధర్మశాస్త్రమును గైకొనక విసర్జించడం వల్ల ఏమి సంభవించి ఉన్నది? தேவன் எத்தனையோ முறை அவர்களை எச்சரித்தார். God warned them many times. దేవుడు అనేక సార్లు వారిని హెచ్చరించి எனவே ఉన్నారు. கடைசிலே பாபிலோன் ராஜாவின் கையிலே அவர்களை கொடுத்தார். And finally the Lord handed them over into the hands of the Babylonian king. చివరిగా ప్రభు వారిని బబులోను రాజు చేతిలో అప్పగించెను. 6 విధமான సత్తங்கள் அவர்களை விட்டு ஒழிந்து போய் விட்டதாம். 6 விதமான சத்தங்கள். The 6 different types of sounds ceased to be heard from them. 6 విధములైనటువంటి శబ్దములు వారి యొద్ద నుండి తొలగిపోయెను. 9ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். Let us read verse 9. 9వ వాక్యము. ஏனெனில் இதோ இவ்விடத்திலே நான் உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாகவும் உங்கள் நாட்களிலுமே சந்தோஷத்தின் சத்தத்தையும் மகிழ்ச்சியின் சத்தத்தையும் மணவாளனின் சத்தத்தையும் மணவாட்டியின் சத்தத்தையும் ஓய பண்ணுவேன் என்று 25:10 25:10. 25వ అధ్యాయము 10వ వాక్యము. மகிழ்ச்சியின் சத்தத்தையும் சந்தோஷத்தின் சத்தத்தையும் மணவாளனின் சத்தத்தையும் மணவாட்டியின் சத்தத்தையும் ஏந்திரத்தின் சத்தத்தையும் விளக்கின் வெளிச்சத்தையும் அவர்களிருந்து நீங்க பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இந்த 6 காரியங்களும் அவர்களை விட்டு நீங்கி போயிற்று. All these 6 things have been removed from them. ఈ యొక్క 6 కార్యములు వారి యొద్ద నుండి తొలగింపబడెను. இது என்ன? முதலாவது சந்தோஷத்தின் சத்தம். What is the first one? It is the voice of gladness. మొట్టమొదటిది ఇక్కడ సంతోష ధ్వని. மகிழ்ச்சியின் இரண்டாவது மகிழ்ச்சியின் The சத்தம். second one is the voice of mirth. రెండవది ఆనంద ధ్వని. முதலாவதாக குடும்ப வாழ்வில் இருக்கிற சந்தோஷம், சிவில் பகுதியில் இருக்கிற சந்தோஷம். First and the foremost is the joy that pertains to the civilian life. మొట్టమొదటిగా కుటుంబ భాగం నందు ఉండినటువంటి సంతోషము. இரண்டாவது மகிழ்ச்சியின் சந்தோஷம், ரிலிஜியஸ் சம்பந்தமான The சந்தோஷம். second joy or gladness is related to the religiousness. రెండవది ఆనంద ధ్వని అయి ఉన్నది. அந்த அர்த்தம் என்ன? What does that mean? దీని యొక్క అర్థం ఏమిటి? இந்த பாபிலோன் சிறையிருப்புக்கு அவளை ஒப்பு கொடுத்த பொழுது When the Lord subjected them to the Babylonian captivity, ఈ యొక్క బబులోను చెరకు అప్పగించిన పిమ్మట இந்த ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிற சந்தோஷமே இல்லாமல் போய்விட்டது. the joy in the family ceased to exist. కుటుంబం నందు ఉండి సంతోషమే లేకుండా పోయెను. பாபிலோன் என்ன அர்த்தம்? சத்தமா யாராவது ஒரு ஆள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is the meaning of Babylon? If any one of you know, say the meaning aloud. బబులోను అనగా దాని యొక్క అర్థం ఎవరని బిగ్గరగా చెప్పుడి. குழப்பம், Confusion. అది కల్లోలము. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. தேவன் பாபிலோன் ராஜாவுடைய கையிலே கொடுக்கிறார். Into the hands of the Babylonian king, the Lord handed the people over. దేవుడు జనులను బబులోను రాజు చేతిలో అప్పగించిరి. எனவே ஒரு குடும்பமா இருக்கிற சில வேளையில பார்த்தா குடும்பங்கள்ல ஒரு 5-6 பேர், அப்பா அம்மா பிள்ளைகள் எல்லாம் ஒன்றா உட்கார்ந்து, அதுபோல ஒரு சந்தோஷம் எத்தனை வீடுகள் இருக்கு? How many of the houses have an experience where father, mother and children, if there are 5 people, they sit together and that experience? కుటుంబమునందు తల్లి తండ్రి పిల్లలు కలిసి ఉండినప్పుడు ఒక సంతోషం కలుగుచున్నది. అది ఎన్ని కుటుంబంలో కలదు? அப்பா மகனை பார்க்கறாரு, அம்மா மகளை பார்க்கறாங்க. இந்த வார்த்தை கேட்கும்போது பக்கத்துல ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. சோத்ரம். Father is able to look at the son, mother is able to look at the daughter. Right now they are sharing. Praise the Lord. తండ్రి కుమారుని சிவில் குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கிற சந்தோஷம் போச்சு. Why? Because the joy within the family, the civilian life joy is gone. ఆ యొక్క కుటుంబం నందు ఉండనటువంటి సంతోషము పోయి ఉన్నది. இரண்டாவது ரிலிజిயஸ், அதாவது மத சம்பந்தமான சந்தோஷம். Secondly, the gladness which is related to the religiousness. రెండవది యొక్క ఆనంద ధ్వని. அதன் அர்த்தம் என்ன? What does that mean? దీని యొక్క అర్థం ఏమిటి? வீட்ல சேர்ந்து ஒரு பாட்டு பாடுறது,
join together as a family to sing a song, అందరూ కలిసి పాట పాడుట, செபிக்கிறது, praying, ప్రార్థించుట, வசனங்களை தியானிப்பது, meditating the word, వాక్యములు ధ్యానించుట, அந்த சந்தோஷம் போச்சு. and that gladness also ceased to ఆ exist. యొక్క సంతోషము కూడా పోయి ఉన్నది. மூன்றாவது என்ன? What is the third thing? మూడవదిగా ఏమిటి? மணவாளனின் சந்தோஷம், மணவாட்டியின் சந்தோஷம். The voice of the bridegroom and the voice of the bride. పెళ్లి కుమారుని స్వరమును, పెళ్లి కుమార్తె இது స్వరమును. எருசலேமின் வீதிகளிலே என்று இந்த இடத்துல படிக்கிறோம். And here we read that in the streets of Jerusalem. ఇది యెరూషలేము యొక్క వీధుల్లో అని చెప్పి చదువుచున్నాము. அது என்ன நடக்கிறது? What happens there? అక్కడ ఏమి జరుగుచున్నది? பாபிலோன் ராஜாவுடைய கையில இவர்கள் வந்த பிற்பாடு, As they arrived into the hands of the king of Babylon, ఈ యొక్క బబులోను రాజు యొక్క చేతి క్రిందకి వచ్చిన ஒரு తర్వాత யூத விவாகம், விசேஷமான விவாகம். the wedding of a Jew is very, very important. ఒక యూదుని యొక్క వివాహము మిక్కిలి ప్రాముఖ్యమైనది. கல்யாணத்துக்கு முன்னாலே யூத தெருக்களிலே நல்ல ஊர்வலம் போவார்கள். Before the marriage take place, they will go on a procession in the streets of the town. వివాహమునకు ముందుగా వారు వీధులలో ఊరేగింపుగా వెలుదురు. கிழக்கத்திய நாடுகளாகிய நம்முடைய நாடுகளில் உண்டுதானே? We also have this experience in the eastern world. మన యొక్క దేశమునందు కూడా ఇటువంటిది కనిపించున్నది. அதிகாலையில கல்யாணம் என்ன, பெண்ணு மாப்பிள்ளை ஊர்வலம் போகும். When there is marriage, very early in the morning, the following day, the previous night, they will go on a procession. ఉదయకాలంలో వివాహమైనట్లయితే పెళ్లి కుమార్తె పెళ్లి కుమారుడు ఊరేగింపుగా వెలుదురు. தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறான், அந்த சத்தமே போச்சு. But now they say that sound ceased. ప్రవక్త చెప్పుచున్నాడు, యొక్క స్వరమే లేదు. இது ஆவிக்குரிய கண்ணோட்டத்திலே படிப்போம். As we consider this in a spiritual consideration, దీన్ని ఆత్మీయ దృష్టిలో చూచినప్పుడు நாம் தான் மணவாளிகள். we are the bride. మనమే పెళ్లి కుమార్తె. நம்முடைய இயேசு மணவாளனா இருக்கிறார். Our Lord Jesus is the bridegroom. మన యొక్క యేసు పెళ్లి కుమారుడు. இந்த மூன்று காரியம் உன் வாழ்க்கையில குடும்பத்தை விட்டு போய்விட்டால், If these three aspects get removed from your family, ఈ యొక్క మూడు కార్యములు నీ కుటుంబం నుండి తొలగిపోయినప్పుడు இந்த நம்பிக்கை உங்களை விட்டு போய்விடும். this hope also shall eventually depart from you. ఈ యొక్క నిరీక్షణ మీ యొద్ద నుండి తొలగిపోవును. ஏதேதோ சத்தம் கேட்கும், ஆனா வீட்டுல மணவாட்டியின் சத்தம் கேட்காது. You might hear many different sounds, but not the sound of the bride. వేరే ఇతర స్వరములు వినిపించును, పెళ్లి కుమార్తె యొక్క స్వరము వినబడదు. நல்ல டிவி சத்தம், அந்த சத்தம், எல்லா சத்தம் கேட்கும், மணவாளனின் சத்தம் இல்லாமல் போகும். Sound of the TV, sound of this and of that, but not the sound of the bridegroom. టీవీ శబ్దములు ఇతర శబ్దములు వినిపించును, అయితే పెళ్లి కుమార్తె యొక్క స్వరము వినబడదు. உங்க வீட்டிலே இந்த சத்தம் உண்டோ? But do you have the sound heard in your house? మీ ఇంటిలో యొక్క శబ్దము కలదా? எங்களுடைய வீடுகளிலே மணவாளனின் சத்தம் உண்டு. In our house we have the sound of the bridegroom. మా ఇంటిలో పెళ్లి కుమారుని యొక్క స్వరము కలదు. எங்க வீடுகளிலே மணவாட்டியின் சத்தம் உண்டு. In our house we have the sound of the bride. మా యొక్క ఇంటిలో పెళ్లి కుమార్తె యొక్క శబ్దము కలదు. நாங்கள் எங்களுடைய மணவாளனோடு பேசுகிறோம், எங்களுடைய மணவாளன் எங்களோடு பேசுகிறார். We speak with our bridegroom and our bridegroom speak with us. మేము మా యొక్క పెళ్లి కుమారుడితో మాట్లాడుచున్నాము, పెళ్లి కుమారుడు இந்த- మాతో మాట్లాడుచున్నారు. இந்த சத்தம் கேட்கிற வீடுகள்ல சத்தமா ஒரு அலையிலே போடுங்க. பெரிய வெயிட் ஏத்திட்டு ஃளைட் போற மாதிரி இருக்கு. It is like the flight that is taking off with a huge weight. இருக்கா? Do you have the sound? எத்தனை பேர் வீட்ல இருக்கு? How many of you have this sound in ఎంతమంది your ఇంటిలో house? యొక్క శబ్దము కలదు? எங்க வீட்ல கிருபை இருக்கு, In our house we have grace. మా ఇంటిలో కృప కలదు, சமாதானம் இருக்கு, We have peace. సమాధానం ఉన్నది. தெய்வத்தின் இரக்கம் எங்க வீட்ல இருக்கு. We also have the mercies of the Lord in our house. దేవుని యొక్క వాత్సల్యత మా ఇంటిలో ఉన్నది. எங்க வீட்ல மணவாளனின் சத்தம் இருக்கு, மணவாட்டியின் சத்தம் உண்டு. We have the voice of the bride and of the groom in our house. పెళ్లి కుమారుని స్వరమును పెళ్లి కుమార్తె స్వరమును మా ఇంటిలో ఉన్నవి. நாங்கள் அதை வாஞ்சிக்கிறோம். We do desire. దాన్ని మేము కోరుచున్నాము. எங்களுடைய வீடுல அந்நிய சத்தம் வேண்டாம். In our house we do not need the sound of a stranger. మా ఇంటిలో అన్య స్వరము మాకు వద్దు. சினிமா பாட்டு சத்தம் வேண்டாம். We do not have to have the sound of a cinema song. సినిమా పాటల యొక్క స్వరం మాకు వద్దు. அதெல்லாம் சீக்கிரத்துல ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்துருங்க. Please bring an end to all of that hastily. వాటన్నిటిని త్వరగా ఒక అంతమునకు తీసుకొని రండి. நம்முடைய சகோதரி ரூத் சாட்சி சொல்லுச்சே. Our sister Ruth testified. మన యొక్క సహోదరి రూతు సాక్ష్యం చెప్పినారు. நிறைய ஆசீர்வாதம் வெயிட்டிங்ல இருக்கு. There are- தீர்மானம் பண்ணுங்கள்,
மணவாளனின் சத்தம் மணவாட்டியின் சத்தம் இல்லைன்னா அழுகையின் சத்தம் தான் வீட்டுல கேட்டிருக்கோம். Lots of blessings are in waiting. Therefore make a decision that you will only listen to the voice of the bride and the groom, or else you will only be exposed to the voice of the cry. అనేకమైనటువంటి ఆశీర్వాదములు మన నిమిత్తము కనిపెట్టుచున్నవి. పెండ్లి కుమారుని యొక్క స్వరము, పెండ్లి కుమార్తె యొక్క స్వరము మన ఇంటిలో వినబడవలెను. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. அடுத்த சத்தம் என்ன? What is the next sound? తరువాత శబ్దం ఏమైనది? எந்திரத்தின் சத்தம். This is the sound of the mill. తిరుగటి రాళ్ల ధ్వని. இது ஒரு இஸ்ரவேலுடைய வீடுல காலையில ஒரு யூத தெருவுக்கு போனால் இப்ப இல்ல அந்த நாட்கள்ல எல்லா வீட்டுகளிலும் இந்த சத்தம் கேட்கும். If one will have to travel in the morning through the streets of an earlier Jewish time, they will hear the sound of the millstone. ఇప్పుడు కాదు ముందున్నటువంటి యూదుల ఇంటిలో మనం వెళ్ళి చూసినట్లయితే ప్రతి దినమున ఉదయమున ఇగో తిరుగటి రాళ్ల ధ్వని వినబడును. காலையில இருட்டோட இந்த வர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. This work will begin very early in the morning before even the day break. ఉదయమునే వీరు తమ యొక్క పనిని ప్రారంభించెదరు. அது முக்கிய ఆహారం గోధుమ. And their staple food is wheat. వారి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఆహారము గోధుమలై ఉన్నవి. எனவே அன்றைக்குள்ள உணவுக்கு மாவை அரைக்கணும். Therefore they will have to grind the flour needed for that day's meal. ఆ యొక్క దినమునకు కావలసినటువంటి పిండిని వారు విసరవలెను. அதிகாலையில எழுந்து பார்த்தா எல்லா வீட்டில ஒரு சின்ன விளக்கு எரிஞ்சிட்டு இருக்கும். எல்லா சகோதரிமாரும் அரைச்சிட்டே இருப்பாங்க. எந்திரத்தின் சத்தம். Very very early in the morning there will only be a small lantern lit up and all women in the house will be grinding the millstone. ఉదయమున లేచి చూచినట్లయితే ప్రతి ఒక్కరి ఇంటిలో ఒక చిన్న దీపకాంతి ఉండును. సహోదరుల యొక్క తిరుగటి రాళ్లను విసిరిచు ఉందురు. ஆனா இப்ப அந்த சத்தமே காணோம். But today that sound is not heard. అయితే ఇప్పుడు ఆ యొక్క శబ్దము లేదు. ஏன்? Why? ఎందుకు? கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. தேவனுடைய எச்சரிப்பின் சத்தத்தை அவங்க கேட்கல. They did not hearken unto the voice of the warning of the Lord. దేవుని యొక్క హెచ్చరిక స్వరమును వారు వినలేదు. அதிகாலையில எழுந்து ஆண்டவரை துதிக்கிற அனுபவங்கள். These are the experiences where one rise up in the morning and praise God. ఉదయమునే లేచి దేవుని స్తుతించినటువంటి అనుభవము. காலையில எழுந்து அரைச்சாதான் சாப்பாடு. Only if they rise up in the morning and grind there is meal for the rest of the day. ఉదయమున లేచి దాన్ని విసిరినప్పుడు మాత్రమే ఆహారం అయినది. எத்தனையோ வீடுகள்ல எந்திர சத்தமே கிடையாது. In many houses the sound of the millstone is not heard. అనేకుల యొక్క ఇళ్ళలో యొక్క యంత్రం యొక్క ధ్వని లేదు. ஆவிக்குரிய போஜனம் இல்லை. There is no spiritual food. ఆత్మ సంబంధమైన ఆహారం లేదు. என்ன பாபிலோன் ஆட்சிக்குள்ள வந்துட்டாங்க. Because they have come into the rule of the Babylonians. ఎందుకనగా బబులోను యొక్క సామ్రాజ్యములకు వారు వచ్చి ఉన్నారు. இந்த விளக்கின் வெளிச்சத்திற்கு சில வேத பண்டிதர்கள் இன்னொரு விளக்கம் கொடுக்கிறார்கள். And the Bible scholars are giving another interpretation for the light of the menorah that is seen in the morning. ఈ యొక్క దీపకాంతికి కొంతమంది వేద శాస్త్రులు వేరే అర్థమనిచ్చుచున్నారు. இந்த விளக்கின் வெளிச்சம் சொல்லும் பொழுது When we say about the light of this lamp, ఈ యొక్క దీపకాంతి అని చెప్పినప్పుడు காலையில எல்லாம் போயிட்டு வேலை செய்து பகலெல்லாம் வேலை செய்து ஈவினிங் வந்து வீட்டுல சந்தோஷமா இருக்கிற நேரம் அதான் விளக்கு கொளுத்தி சந்தோஷமா இருக்கிற நேரம். they will go to work throughout the day. In the evening they will return to rest in the house, and that's the time when they will light up this lamp. ఈ యొక్క దీపకాంతి అని చెప్పినప్పుడు దినమంతా వారు బయటికి వెళ్లి పని చేసి సాయంత్రంన ఇంటికి వచ్చి అందరూ సంతోషముగా ఉండుట. பிரியமானவர்களே, அவருடைய வாழ்க்கை முழுவதுமே அன்றாட வாழ்க்கை முழுவதுமே நஷ்டப்பட்டு போய்விட்டது. Beloved, if this is not seen, then the entire day is spoiled. ప్రియులారాని యొక్క అనుదిన జీవితం అంతా నష్టమైపోయినది. எனவேதான் ஆண்டவர் இந்த மூன்று முக்கிய வஸ்துக்களை வச்சிருக்கிறார். And that is the reason why the Lord has kept these three things as the expedient aspects of life. అందుచేతనే ప్రభు యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి మూడు విషయములను గురించి చెప్పుచున్నారు. சமாதானம், கிருபை, இரக்கம். Those are peace, grace and mercy. సమాధానము, కృప, వాత్సల్యము. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. ஆனால் பிற்காலங்களில் என்ன நடந்தது? But subsequently what has happened in their life? అయితే తదుపరి కాలమందు ఏమి జరిగి ఉన్నది? வெளிப்படுத்தல் 18ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது As we read Revelation chapter 18, ప్రకటన గ్రంథము 18వ అధ్యాయమునకు వచ్చినప్పుడు நேரம் இல்லாதனாலே சுருக்கமாய் சொல்லுகிறேன், நீங்களே தியானித்துக் கொள்ளுங்கள். for want of time I will be very brief, but I would call you to meditate this by yourself. సమయం లేనందున క్లుప్తముగా చెప్పుచున్నాను, మీరే ధ్యానించుకొనుడి. இந்த பாபிலோனை ஆண்டவர் பழி வாங்குகிறார். The Lord take vengeance on this Babylon. ఈ యొక్క బబులోనునకు ప్రభు ప్రతీకారం చేయుచున్నారు. 19ஆம் அதிகாரத்தின் 2ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். Let us read the chapter 19 verse 2 of the book of Revelation. ప్రకటన గ్రంథము 19వ అధ్యాయము 2వ వాక్యము. தன் வேசித்தனத்தினால் பூமியை கெடுத்து மகாவேசிக்கு அவர் நியாய தீர்ப்பு கொடுத்து
தம்முடைய ஊழியக்காரர் இரத்தத்திற்காக அவளிடத்தில் பழி வாங்கினாரே என்று It is சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. mentioned here, the Lord took vengeance. ఆయన ప్రతిదండన చేసెను. எனவேதான் 18ஆம் அதிகாரம் 22 படிக்கும் பொழுது That's the reason why in chapter 18, as we read from verses 22, కావున 18వ అధ్యాయము 22వ వాక్యం నుండి చదివినప్పుడు இவர்கள் எப்படியெல்லாம் தேவனுடைய ஜனத்திற்கு செய்தார்களோ அதே காரியத்தை ஆண்டவர் பாபிலோனுக்கு செய்கிறார். whatever the land of Babylon did unto the people of Israel, the Lord recompense unto the Babylonians. వీరు దేవుని యొక్క జనులకు ఎలాగున చేసినారో ఆ రీతిగానే మరలా ప్రభువు బబులోను జనులకు చేసెను. దయచేసి వాసనங்கள் 22ஆம் வசனம் முதல். சுரமண்டலக்காரரும் கீதவாத்தியக்காரரும் நாகசுரக்காரரும் எக்காலக்காரரும் மாணவர்களுடைய சத்தம் இனி உன்னிடத்தில் கேட்கப்படுவதில்லை. எந்த தொழிலாளியும் இனி உன்னிடத்தில் காணப்படுவதும் இல்லை. ஏந்திர சத்தம் இனி உன்னிடத்தில் கேட்கப்படுவதும் இல்லை. விளக்கு வெளிச்சம் இனி உன்னிடத்தில் பிரகாசிப்பதும் இல்லை. மணவாளனும் மணவாட்டிய மாணவர்களுடைய சத்தம் இனி உன்னிடத்தில் கேட்கப்படுவதும் இல்லை. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இந்த பாபிலோனை ஆண்டவர் இதே விதத்திலே பழி வாங்குகிறார். This is the very way in which the Lord took vengeance on Babylon. ఈ రీతిగానే ప్రభువు బబులోనుకు ప్రతీకారం చేసిరి. எழுத்தின் பிரகாரமாக அது இனி சம்பவிக்கும். It will take place literally. అక్షర ప్రకారంగా అది సంభవించును. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. 17ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட பாபிலோன் மத சம்பந்தமான பாபிலோன். Therefore the Babylon that we read in chapter 17 is related to the religion. 17వ అధ్యాయమందు చెప్పబడినటువంటి బబులోను మతమునకు సంబంధించినది. 18ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட பாபிலோன் வர்த்தக சம்பந்தமான பாபிலோன். But the Babylon about which we read in chapter 18 is in the context of business. 18వ అధ్యాయమందు చెప్పబడినటువంటి బబులోను వర్తక సంబంధమైనది. ஆனால் கடைசி நாட்களில் தேவன் அவளை கவிழ்த்து போடுகிறார். Nevertheless in the last days the Lord turns them up. చివరి దినములందు ప్రభువాని తలక్రిందులుగా చేయుచున్నారు. எனவேதான் மகா பாபிலோன் விழுந்தது என்று ரெண்டு வார்த்தையிலே And சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. that is the reason why twice this is heard, Babylon fell and Babylon fell. అందుచేతనే మహాబబులోను కూలిపోయిను అని చెప్పబడెను. தேவ பிள்ளையே, உன் சத்துருக்களுக்காக உன் தேவன் பழி வாங்க காத்து கொண்டிருக்கிறார். Child of God, your God is in waiting to take vengeance on all your enemies. దేవుని యొక్క బిడ్డ నీ శత్రువులకు ప్రతీకారం చేయుటకు నీ దేవుడు కనిపెట్టుచున్నారు. நம்முடைய కన్నుகளை మూడుவோமாக. Let us all close our eyes. మనము కన్నులు మూసెదము. இந்த வசனத்தின் மூலமாக நீங்கள் என்ன விளங்கிக் கொண்டீர்கள்? What did you understand by means of these verses? ఈ యొక్క వాక్యం యొక్క వెలుగునందు ఏమి గ్రహించినారు? எனக்கு சமாதானமும் கிருபையும் இரக்கம் வேண்டும் என்றவர்கள் மாத்திரம் முழங்காலிலே நில்லுங்கள். Only those people that desire, I am in need of peace, grace and mercy, be on your knees. నాకు సమాధానము కృప వాత్సల్యము కావలసినటువంటి వారు మోకాళ్ళ మీద ఉండుడి. இதை நான் இழந்து போக விரும்பவில்லை. I do not want to lose. వీటిని నేను పోగొట్టుకొనగోరలేదు. இந்த தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு இது அவசியம். These are needed for my personal life. నా యొక్క వ్యక్తిగత జీవితానికి இந்த అవసరమైనవి. குடும்பத்திற்கு அவசியம். This is needed for my family. నా కుటుంబములకు అవసరమైనవి. என்னுடைய தொழிலுக்கு இது அவசியம். This is needed for my business. నా యొక్క వ్యాపారములకు இந்த అవసరమైనవి. சபைக்கு இது அவசியம். This is needed for my church. నా యొక్క సంఘములకు అవసరము. எனவே அந்நிய தேவர்களை நான் எடுத்து போடுகிறேன். Therefore I will remove all strange gods. కావున అన్య దేవతలు తొలగించుకొనుచున్నాను. வேதத்துக்கு புறமான காரியங்களை எடுத்து I போடுகிறேன். remove things that are contradictory to the scripture. వాక్యములకు విరోధమైన కార్యములను నేను தேவ பிள்ளைகள் తీసివేస్తున్నాను. 5 நிமிஷத்துக்குள்ள நாம் இதை முடிக்க போகிறோம். Children of God, we will conclude this meeting in less than 5 minutes. దేవుని యొక్క బిడ్డ 5 నిమిషముల్లో కూటం ముగించదము. எல்லாரும் ஆண்டுடைய கிருபையை பற்றிக் கொள்ளுங்க. But let all of us cling on to the grace of God. అందరూ దేవుని యొక్క కృపను హత్తుకొనుడి. உணர்த்தப்பட்ட குறைகளுக்காக மனஸ்தாபப்படுங்க. Repent for every sin that has been brought unto your realization. గ్రహింపు కలుగ చేయబడిన కొరతల నిమిత్తము இதோ పశ్చాత్తాపపడుడి. சிலுவையில் இருந்த அந்த கிருபையும் இரக்கமும் வெளிப்படுகிறது. Behold, from the cross that grace and mercy is revealed for you. ఇదిగో సిలువలో నుండి కృప కనికరము బయలుదేరుచున్నవి. கிருபை இரக்கம் நிறைந்தவோ கிருபாசனம் மகோங்கிடுவே கருணாமிகும் நீங்கிலும் நல்ல சகாயம் கேட்டிடவே கருணாமிகும் நீங்கிலும் நல்ல
கிருபை இரக்கம் நம்மத்திலே இறங்க போகிறது. Now the grace and mercy will descend in the midst of us. பாடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது தானே, Even as we are singing, தேவனே உம்முடைய கிருபை என்னை விட்டு எடுத்து போடாதிரும். Oh Lord, remove not thine grace and mercy from me. சமாதானத்தை எடுத்து போடாதிரும். Lord, take not thy peace from me. என் மேல் வைத்த இரக்கத்தை எடுத்து போடாதிரும். Lord, take not the grace mercy that you kept upon இதெல்லாம் me. என்னை விட்டு போய்விட்டால், Lord, if all these things are removed from me, இந்த தெய்வீக சந்தோஷங்களை நான் இழந்து போவேன். Lord, I will then lose the divine gladness. ஆண்டவரே எனக்கு இரங்கும். Oh Lord, have mercy on me. வேதனையோடு ஜெபிப்பாயா? Oh, pray with the Lord. கண்ணீரோடு தேவ சமூகத்தில் இருப்பாயா? In the presence of God be found in tears. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறார். The Holy Spirit of God is in the midst of us. ஆமென். மறுபடியும் பாட போகிறோம். சீக்கிரத்தில் உங்களுக்குள் மறைந்திருக்கிறதான விக்கிரகங்களை எடுத்து போடுங்க. Very quickly remove the idols hidden in you. எதை நீ அதிகமாய் நேசிக்கிறாயோ அதுவே உனக்கு போராட்டமாய் மாறிவிடும். Whatsoever things are that you love dearly, that will turn out to be a trial in your life. இழந்து விடவும் விட்டு விடவும் நீ ஆயத்தமாய் இருக்கிறாயா? Are you ready to leave that behind and to be loosed of அதை it? காட்டிலும் இயேசுவை நீ நேசிக்கிறாயா? Do you love the Lord Jesus more than all of that? சொல்ல முடியும். How many of you can confess that? இயேசுவே எல்லாவற்றை காட்டிலும் நான் உம்மை நேசிக்கிறேன். Lord, more than everything else I love you. எல்லாம் என்னை விட்டு போகட்டும். Lord, everything else be gone away from me. உம்முடைய அன்பு ஒன்றே எனக்கு போதும். Lord, your love is sufficient. நீரே என் தேவன். You are my God. நீர் எனக்கு போதும். You are sufficient. கிறிஸ்துவின் சபையே தைரியமாய் சொல்லுவாயா? Church of God, can you be courageous? இன்னும் மறைவான விக்கிரகங்கள் உனக்குள் உண்டோ? Are they hidden idols in you still? நீ உபதேசத்தை தள்ளி போட்டாயோ? Have you pushed doctrine இதோ aside? மனதுருக்கமுள்ள தேவன், Behold, God of compassion நம்மை புதுப்பிக்கும்படியாய் வந்திருக்கிறார். has come down to renew you. ஒரு அபிஷேகத்தோடு He வந்திருக்கிறார். has come with an anointing. ஒரு முறை கூட பாட போகிறோம். Think this. எல்லாரும் சேர்ந்து பாடி ஆவி நிறைந்து இந்த கூட்டத்தை முடிக்க போகிறோம்.
கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசின வார்த்தைகளுக்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, praise the Lord. செல்போனிலேயோ